assise national n'a bɛ fɔ ma ko sigi ka fɔ min kɛra ka tɛmɛ ni jamana den bɛɛ lajɛlen caman taara la maa 70 ani 7 ani maa 100 o de ye gafe in u dalakan kɛ gafe in kɔnɔ gafe in ye page 62 de fɛn min ye juma ye n'a bɛ fɔ ma rapport final a laban Zeni Mulayi taara di jamana ɲɛmaa ma jamana ɲɛmaa ye jaabi min kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma an bɛn'o da o tulo kan fɛn min ye 25 mars ye bɛrɛbɛrɛ tɔn damadama bɛ yen u ye kangarida kɛ o de la n y'a fɔ ko subaga ka fisa ni subaga kanfɔ ye an minnu ye kunnafonidilaw ye an bɛ dugu kɔnɔ kabiri nin weekend nin na fɔ bi ntɛnɛn ma dɔw fitinalen dɔn dɛ nka ala ka jamana basigi o 25 mars in boli a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mois de mars Mali la a ma nɔgɔn maa kana n'a kɛlɛ bolo da tuguni ko 25 mars ka taa bila 26 mars la ka taa 26 mars kura wɛrɛ ko to o labɔ jamana kɔnɔ kunnafoni minnu sɔrɔla an bolo dugukɔnɔ maaw ye mun fɔ ani jamana kɔnɔdenw y'u fɛla mun fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o di aw ma balimaw nin de bɛna kɛ kunnafoni ye kunnafoni wɛrɛw bɛ fara nin kan an ye an ka maa dɔw wele sɔgɔmada in na o bɛ an bolo kɔrɔ n'o ye an ka morilakaw ye turelakaw ninnu de bɛ kɛ kunnafoni di ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara aw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw ma Ibrahim Diallo Cu Amadu Gindo ale bolo bɛ sɔ kɛlɛ la n balima cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba a bisimila dɔn kibaru kɛnɛ kan ɲɛta ka dɔn kibaru kɛnɛ inshallah ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ balimaw bi ye ntɛnɛn ye fɛn min ye février kalo tile 14 san 2022 kunnafoni daminɛ la fɛn min ye lasigi belebeleba min kɛra octobre kalo la n'o kɛra CICB la ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u y'a daminɛ kabiri arrondissement ni communes ni cercle la ani région na ka na laban Bamakɔ k'a kuncɛ yan fana tile 3 baara fo tile 4 o lasigi ba in n'a bɛ fɔ ma assise nationale de la refondation ka Mali kurakura ko o jɔ o kunkanfɛnw de tun bɛ gafe ninnu kɔnɔ o maa min tun ye panel ɲɛmaa ye n'o ye Zeni Mulayi ani Kumare jumadon ni sɛbɛnfura in n'u de taara ka taa nin di jamana ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goita ye a jirala na k'a fɔ ko sɛbɛnfura in ɲɛ 62 maa minnu kumakan b'a kɔnɔ n'u kumana lasigi in kan n'u y'u fɛlaw di o ye mɔgɔ ba 70 ani maa 800 malidenw cɛ ni muso b'o la denmisɛnw ni makɔrɔba olu de y'u hakilinata di a bɛ fɔ fɛn min ma ko rapport final Zeni Mulayi taara o de di jamana ɲɛmaa ma kuluba sɛbɛnfura dilen ko jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita a ye fɛn min fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ko o lamɛn ni CEDEAO ka gɛlɛya ye ama o nataw la a bɛna kɛ o bɛna jɛkulu bɛna sigi sen kan o jɛkulu mana jɛ ani gouvernement kala jɛ laɲini minnu ɲɛna maliɲɛnw fɛ n b'a to jamana bɛ se ka senbura ta cogo min na kala jɛ o laɲiniw bɛ se ka bila sen kan cogo min na ni minnu bɛ se ka kɛ kalo 1 kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ san 1 kɔnɔ fo ka taa fɔ a ko kɛra ka ban n b'a to maliɲɛnw bɛ Mali kura ko nɔfɛ u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na hali bi n bɛ maliɲɛnw fo ka cɛsiri la n bɛ maliɲɛnw fo u bɔra jamana ko la k'u ni ce u yɛrɛ ye n y'a ye k'a fɔ ko ni kumakan kɛra gouvernement de ye i cɛsiri n b'a to ni maliɲɛnw bɛ se ka tilanti cogo min na o de na ni CEDEAO ka gɛlɛya ye maliɲɛnw kan n b'a to u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya b'a to u tɛ se ka bɔ ka taa u ka jamana nin kɔnɔ Mali kɔ kan parce que maliɲɛnw ko fɔ ma ka kuma di maliɲɛnw ma gouvernement ko fɔ kuma di maliɲɛnw ma n b'a to maliɲɛnw bɛ se ka hakilinata di cogo min na parce que tant que maliɲɛnw ma kuma gɛlɛya in tɛ se ka kɛlɛ a mana kɛ togo togo an bɛ jamanadenw n'i y'a mɛn ko président jamana de b'i bolo n'i y'a mɛn président jamanadenw de bɛ yen n'o jamanadenw ka laɲini ma sabati o jamanadenw ka hakɛ ma d'u ma. ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. balimaw hali bi kunnafoni hukumu kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye sɛbɛnfura ye n'a bɛ fɔ o ma ko charte kɔnɔ ko yaasa yɛlɛma ka se ka don la jamana taabolo yɛrɛ la a jirala k'a fɔ ko o yɛlɛma nin jamana kɔnɔdenw hakiliw kan ka ɲininka bɛɛ fɛla kan ka ɲininka maa kelen kelen tɛ dɛ jɛkulu de bɛ wele k'o ɲininka an kan ka nin kɛ cogo di an ka nin ta wa an ka nin bila wa
sigi ka fɔ ko de ye damu ye wa ni ko ko bɛ kɛ jamana ɲɛma yɛrɛ de la k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de hakilina bɛ ɲiningali kɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ko k'a kɛ cogo min an bɛ t'o sira de fɛ anw tɛ jɔnya juru la tugun maa ka jɔn tɛ anw ye malidenw de hakilina bɛ ɲininga olu de bɛ jamana kɔnɔ ni ɲuman nana anw ala k'an kisi ni juguman fana nana nationalité fila tɛ anw bolo anw bɛ yan de jamana ɲɛma y'i sinsin o kan k'a fɔ malidenw de hakilina bɛ ɲininga kunnafoni kɔnɔna na jirala na ko hari conseil des ministres la k'a bi kanto ministre ma a ye jamanadenw haminanko a y'o ta ba la a ye jɔrɔ jamana kɔnɔdenw na n'o ye maliyɛnw ni maliyɛnninw ye ko Assimi b'o fɔ salle de conseil des ministres kɔnɔna na a bi sinsin o kan ko jamana fɔlɔ anw yɛrɛ tɛ dɛ jamana walasa jɛkulu min sigilen bɛ CNT la n'a bɛ fɔ o ma ko commission loi olu bɛ ka maaw wele o nka anw yɛrɛ y'a ɲini ka Abubakar Fɔnba ko hakilinata ɲini charte in kan a ye mun sɔrɔ k'o d'a ma o filɛ nin ye. Bon charte révision min ni an bɛ se k'a fɔ bi ko maliyɛnw ka lasigiba mun kɛra o laɲini o de y'a kɛ charte yɛrɛ yɛlɛmana ni yɛlɛma caman bɛ ka don a kɔnɔ ani hakilina wɛrɛw mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ se k'a fɔ baara min bɛ sen na o ye ka maaw lamɛn de ka mɔgɔ sisan an bɔra recotrade bɔra an y'u lamɛn bon lamɛnli bɛ ka fɛnɛ a bɛ ka kɛ ni jɛkulu tɔgɔ de ye a ka kan k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que a bɛ parti dɔw kɔnɔ k'u welela k'u ma wele mais ni parti bɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ kaban ni laseli sera o jɛkulu minnu ma olu de bɛ lamɛn an y'olu jɛkulu dɔw lamɛn dɔw bɛ ka lamɛn halisa bon maliyɛnw fɛnɛ caman bɛ ka lamɛn an ye minnu bɛ syndicat kunna olu bɛ ka lamɛn ministre bɛ lamɛn a bɛ lamɛnli kun tɛ dɔwɛrɛ a kun ye mɔgɔw k'u ka miirina di n'an bɛ se ka min faamuya charte yɛlɛmali ko la donc lamɛnli kɔrɔ tɛ ko n'a kun y'an diya an kun tɛ mɔgɔ lamɛn an b'a baara kɛ mais lamɛnli fɛnɛ ka faamuyali dɔw sɔrɔ kuma minnu kan ka don a kɔnɔ ani laɲini minnu bɛ mɔgɔw fɛ k'o lajɛ pour que baara bɛ se ka kɛ ni o ye cogo min bon o min filɛ nin an t'an da don la parce que u ye fɛn minnu fɔ a ka ɲi u yɛrɛ da u yɛrɛ k'a fɔ maintenant an y'u lamɛn an ye minnu lamɛn an bɛ baara kɛ ni o ye mais an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna dɔrɔn bɛɛ ka min faamuya o ye ko foyi tɛna kɛ nin na min bɛ dogo maliyɛnw na parce que charte yɛrɛ sariya dɔ de don fɛn fɛn b'a kɔnɔ kuma na o bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna mais fɛn kura tɛ fɛn min bɛ charte in kɔnɔ a fɛnw dɔnnen don a fɔra fɔlɔ min ye ka premier vice président o nɔrɔbila k'o bɔ a la mɔgɔ bɛ ka ɲininka o de la ani dɔ ka fara CNT kan mɔgɔ bɛ ka ɲininka o la ani délai de la transition papier min dira ma transition mɔgɔw ko olu bɛ baara kɛ ni jamanadenw ye min fɔ de 6 mois à 5 ans o de bɛ gafe kɔnɔ donc an fana bɛ ka mɔgɔw ɲininka a la u miirina ye mun ye o la ani yɛlɛma minnu bɛ ka don a la k'a fɔ ko ministre so maa 25 don ou bien o kana fɔ olu kumaw de bɛ a kɔnɔ donc sinon n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ kan ka ɲininkali kɛ mun na sisan n'aw da kan ka s'o ma réellement n'i ko i bɛ charte yɛlɛma a bɛ bamanankan don ba la parce que laɲini kumana ko laɲini min kɛra sigikafɔ la o ko ka bamanankan don ba la donc charte in kɔnɔ a kan ka bamanankan fɛnɛ don da la parce que mun bɛ k'an bali ka bamanankan fɔ o y'an bɛ k'an ka baara bɛɛ kɛ ni constitution de 92 ye bon n'a ma ɲɛ maliyɛnw ka laɲini donn'a kɔnɔ o laɲini kelen ko an ka kuma an ka kan na o kɔrɔ ye n'an kɔni ye charte dilan normalement n'an ye tali kɛ maliyɛnw ka laɲini fɛ an kan ka kanw don ba la ni sen fɛ ka sɔrɔ hali constitution kura ma a yɛlɛmali bɛ na ni nafa camanba ye jamana ka ɲɛtaga la a yɛlɛmali b'a to fɔlɔ gɛlɛya min bɛ yen ni président ye jɔnni bɛ bila a place la a b'o bɔ yen a yɛlɛmali fana bɛ na n'a ye sisan maliyɛnw ye laɲini minnu kɛ parce que an ko transition 18 mois mais maliyɛnw ka laɲini o ye bɛ na ni jamana kura dilanni mun ye a b'o fana lase Mali ma parce que fɔlɔ la miirina min kun taara ko an ka yɛlɛmali k'a fari da mais maintenant nin ye ka yɛlɛmali yɛrɛ k'a lawaleya de a bɛ na ni jumɛn nafa fana ye a bɛ na n'a ye an kun ɲinɛna ko caman kɔ an b'olu don ba la quoi i y'a faamuya donc a nafa ka bon kosɛbɛ nafaba de bɛ nin na fɛn fɛn kun ye gɛlɛyaw ye n'an m'olu miiri an bɛ n'olu miiri k'o don nin kɔnɔ a nafa ka bon maliyɛnw yɛrɛ kun y'a fɔ a mɛnna ko ka nin baara in kɛ. ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. n balimaw Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye CNT maa ye ale ka hakilina tun ye nin ye nka fɛn min ye sibiridon kelen ye février kalo tile 12 san 2022 u ye jɛkulu wele jɛkulu min n'a bɛ f'u ma ko CSDM CNT maaw fɛ k'olu fana hakilina ɲiningali kɛ CSDM maaw ye miiriya mun fɔ gafe in kan yɛlɛmali minnu kan ka kɛ a kɔnɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn. An secrétaire général ye an nana bi ka na commission min chargelen bɛ loi sariyaw la olu de ye u kan bila an ma parce que charte min
n'a bɛ sen na sisan o charte ka kan ka yɛlɛma transition sara sunba o ka kan ka yɛlɛma o sera sunba jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan donc n'a bɛ falen tuguni u y'a ŋaniya k'a fɔ u bɛ jamanadenw ka représentants wele pour que u kana o hakilinata fɔ a kan donc u ye ci bila an ka tɔn ma CSDM ma bon anw t'o fɛn fɛn filɛ nin ye an n'ale bɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye CSDM du exécutif ma ye donc an nana u ye ɲininkali minnu kɛ an nana ka o ɲininkaliw de jaabi fɔlɔ u y'a ɲininka ko an hakilinata ye mun ye charte sera sunba in yɛlɛmali la an y'a yir'u la k'a fɔ an hakilinata ye hakilinata ɲuman de ye parce que sera sunba min bɛ yen défauts dɔw tun b'a la ni yɛlɛmali min bɛ sen na a bɛ se ka kɛ sababuya ye ko olu corriger o ye mun ye sera sunba in min ni constitution kelen ye an kan bɛ charte in de ma dɛ a tun sɛbɛnnen t'a kɔnɔ k'a fɔ ni président de la transition tɛ yen ko dɔ kana sisan ka kɛ a tɛ yen jɔn bɛ bila nɔ na o tun tɛ fɔlɔ in kɔnɔ donc proposition min kɛtɔ filɛ nin ye o b'o kɔnɔ depuis avant même rectification de la transition charte in dilanna o tuma de donc u m'a mentionné kɔnɔ k'a fɔ ni président de la transition tɛ yen jɔn de ka kan ka bila nɔ na donc o proposition o bɛ nin kɔnɔ en même temps minnu ye kɛlɛ yɛrɛ n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye olu ko olu tun ka représentant tɛ CNT kɔnɔ mɔgɔw b'a kɔnɔ u tɔgɔ la mais u ko u t'olu représenté an hakili la k'a fɔ u bɛna baara kura min kɛ baara in bɛ kɛ sababuya ye ka kow corriger filiw kɛra yɔrɔ min ani ɲinɛw kɛra yɔrɔ min k'olu dilan o kama anw y'o de f'u ye o kama nous on est d'accord sur ça donc après u y'a ɲininka ko u ye décision ta k'a fɔ u bɛna CNT dayɛlɛ ka mɔgɔ 26 ka mɔgɔ 26 fara CNT kan ko an hakilinata o ye mun ye o fana la an y'a yir'u la k'a fɔ o fana ka kan ka kɛ parce que ɲina kɛra minnu kun bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ ɲina kɛra minnu kun o kan ka dɔn a la de donc o fana bɛ kɛ sababuya ye k'o fana ɲɛnabɔ donc u y'a ɲininka fana ko u bɛna gouvernement tun charte kɔrɔ min bɛ yen mɔgɔ 25 de sɛbɛnnen bɔ kɔnɔ k'a fɔ o mɔgɔ 25 gouvernement tɛ tɛmɛ mɔgɔ 25 kan donc u bɛna o fana dayɛlɛ u y'a ɲininka o fana la an ko k'a fɔ o fana ka ɲi hakɛ ma fɔ la an ko o fana ka ɲi parce que ni olu keli bɛ kɛ sababuya ye minnu n'u u bɛ ka n ka transition critiquer n'a bɛ se ka kɛ sababuya ye k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ situation min kɔnɔ an bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ bɔ situation kɔnɔ an ko o fana ye ko ɲuman ye bon voilà an ye ninnu de fɔ an hakilinata ninnu a diyar'u ye u y'an ɲininka fana fɛn min ye accord d'Alger ye ani u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye belebeleba min kɛra waati tɛmɛbaga ye n'u b'a fɔ ko assise nationale anw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan donc an y'a yir'u la k'a fɔ fɛn min ye accord d'Alger ye ani assise nationale il faut que kegunya an ka minnu bɛ a fɛ ka o assisiw baara kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka dilan ni kegunya ye pour que ani hakili ye pour que a baara kana kɛ u baara tɔ a kana kɛ sababuya ye ka tiɲɛni kɛ voilà donc il faut de l'intelligence a y'an ye choix t'u bolo parce que an kɔni ma hakɛ fɔ hali n'an ye hakɛ fɔ ma d'a la résultat fɛ ma d'a la importance b'a la bɛrɛ tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na balimaw juma fɛn min ye février kalo tile 11 san 2022 Adama Jara n'a bɛ f'a ma ko bɛn denmisɛnnin galabu kɛnɛ n'a ka jɛkulu wulila ka se Bangumana o filɛ nin ye Maningala n taara baro sigi kɛ yen a yɛrɛ b'a dɔn ko bɛrɛbɛrɛ tɔnw minnu hakilina ye kelen ye n'a bɛ fɔ o ma ensemble pour le Mali o ye jɛkulu ye RPM b'o la jɛkulu caman b'o la minnu hakilinata ye kelen ye olu ye kuma fɔ balimaw a fɔra ko subaga ka fisa ni subaga kan fɔ ye sɔɔni an bɛna don mois de mars kɔnɔ ma hakili juru carilenw y'a fɔ ko Mali balaw bɛɛ bɛ wuli mars de kɔnɔna na fo ka n'a bila Musa Bina ka mars kalo tile 25 ka taa bila tile 26 Musa ka fanga minɛna a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama fana k'a fɔ Sanogo ka fanga firi o fana kɛra mars kalo tile 22 san 2012 ni ko subaga ka fisa ni subaga kan fɔ ye bɛrɛbɛrɛ tɔn ninnu u ko ni Ala sɔnna ko fɛn min ye mars kalo tile 25 ye san 2022 u b'a kɛlɛ boloda o waati k'u tɛ Asim ka fanga la dɔn ko Choguel ko ka gɛn ko ka bɔ yen hakili la u bɛ kɛlɛ boloda fo ka taa fori 26 mars dun o ye an bɛ tasi bila kɛ carré de martyr la an ka suw ye minnu binna kɛlɛ bin don
an denw n'an dɔgɔninw ni hari an musokɔrɔba dɔw yɛrɛ b'a la an k'an k'o san yɛlɛma o san 32nan k'o kɛ 26 marisi don ninnu ye kɛlɛ boloda marisi kalo tile 25 kangarida ka fisa wuli ka bɔ n disi kan ye Ben Jara Ben le cerveau Adama Jara a sera Bangomana a ye jaabi di ninnu ma o jaabi la sa an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Ben le cerveau an k'a lamɛn a ye fɛn min fɔ Bangomana a ye jagasiri kan min da Bangomana k'a ɲɛsin ninnu ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Assimi Goïta na kalo 6 ani bi a ye dɔgɔtɔrɔsow équipé hali sisan Mali 2022 après Jésus-Christ avoir de l'eau potable est un luxe ka ji ɲuman sɔrɔ ka min anw ka jamana kɔnɔ o kɛra banaya de ye ko banaw de ni ji ɲuman dɔrɔn mini ka kan anw ka jamana kɔnɔ Assimi jɛra a sara kɔ tila 3 a jɛra 2 kɔ k'a di ko ka fantanw dɛmɛ ko ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka ji sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ. O de la j'ai dit que Assimi est une université politique et diplomatique yɔrɔ min na olu kɛra problème ye Assimi kɛra solution ye yɔrɔ min na u kɛra dibi ye Assimi kɛra yele ye o de ma ku olu fɛ an bɛ ka taa cogo min ko ni ɲana Assimi Goïta bolo farafinna jamana tɔw ko k'olu fana ka sɔrɔsiw bɛna wuli pour que k'u ka jamanaw bɔ nɔgɔ la anw ka politiki mɔgɔw u ni Faransi tun bɛ sufɛ ɲɔgɔn ye min na an bɛna an da o de la ka bɔ kuma kɔnɔ parce que kuma fanga dɔgɔyara jamana kɔnɔ quoi an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko Bawolo Sima an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bawolo Sima de kan anw ni faso denjugu n'an b'a Faransi ambassadeur min gɛnna ko Joël Meyer IBK ka mɔgɔ minnu filɛ san 7 minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ ni an bɔra ka M5 kɛlɛ kɛ k'u dɛsɛra jamana kɔrɔ u k'a jigin u kana taa an bɛɛ mago sa an y'o min kɛ ni Assimi Goïta bilala an ɲɛ k'o baara fori n'o kɛra ka bɛn le 18 août ma o date historique de bɛna don Mali kɔnɔ après la date du 22 septembre 1960 date historique min bɛna don Mali tariku la c'est le 18 août 2020 min bɛ don Mali kura jɔli o tariku la et l'histoire des 5 colonels sera enseignée dans les écoles françaises u bɛ d'école ka histoire ta cogo min k'u bɛna kalan kun a tɛ mɛn u bɛna taa l'histoire des 5 colonels u bɛ t'o de kalan. O baara min kɛra Joël Meyer ani IBK ka san 7 minnu tugura IBK kɔ puis n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko cadre des partis politiques pour la réussite de la transition o mɔgɔ ninnu minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ n'u ye jamana ci ka jamana nafolo bɛɛ dun k'u sigi ka jamana bila sen sabara kɔnɔ ni Faransi y'u fa n'u ba ye ni Faransi y'u ka Ala n'a kira ye o politiki mɔgɔ ninnu olu de farala ɲɔgɔn kan u ni Faransi ambassadeur min gɛnna ka ɲɔgɔnye kɛ ka sigi k'u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bila sen kan pour que ka Assimi Goïta lajɔ et que an ka segin Faransi jɔnya kɔrɔ et o kɛlen u yɛrɛ dɔ la kelen bɛ yen an bɛ k'a labɛn cogo min na Assimi ko ɲɔgɔnye bɛ ka kɛ kuma min ko ka taa k'u ni Assimi ka sigi ka kuma u dɔ la kelen de ye nin kuma fɔ mais lui il a dit que le jour où on va décider k'u bɛ bɔ ka jamana fili tiɲɛ don ale bɛ bɔ ka pression kɛ autorités kan pour que élection ka organiser joona tiɲɛ don ale bɛ bɔ ka fɛla fɔ Assimi ninnu ka mara tacogo kan aw bɛ ka nin kɛ nin ma ɲi aw bɛ ka nin kɛ nin ma diya ne ye a y'a kɛ tan ale bɛ bɔ k'o fɔ mais min ye ko ka far'u kan ko k'a faso fili ko ale t'o kɛ ko wa n'u k'u bɛ bɔ ka Mali fili k'a bɛ bɔ ka conférence de presse kɛ ko ale n'a ka parti politique bɔra la bi u bɔra la sini u tɛ fara mɔgɔ kan k'u faso ci. Ils ont dit que olu tɛ fara mɔgɔ kan k'u faso ci ko wagati min na n'u bɛna bɔ ka faso dafiri k'olu bɛ bɔ k'u sen bɔ a la ko nin tɛ olu ye olu tɛ nin baara kɛ u bɛ se ka an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔw la mais min ye k'i faso firi ko parce que Faransi sagoya k'i faso firi pour que e yɛrɛ ka se ka miliyariw sɔrɔ wa ma nin yɛrɛ kun faso ka hɛrɛ t'a la k'olu tɛ don a la an b'a jigiya k'a fɔ o tigilamɔgɔw u bɛna bɔ yanni an ka se 25 mars ma u fɛla ye min ye ka se ka bɔ k'o kuma fɔ nka yan'o cɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts an bɛna mot d'ordre dɔ lancer a tɛ mɛn fɛn min tɔgɔ ko brigade de vigilance bilahi an bɛna sigi Bamako quartier bɛɛ kɔnɔ les 70 quartiers de Bamako plus les 14 quartiers de Kati
N'i ko k'i bɛ jamana in firi walayi an b'i firi n'i ko k'i bɛ tasuma don jamana la an bɛ tasuma don i la n'i y'a kɛ menace ye o b'i ma kangarimada banna kɛlɛ ma an bɛ k'i ladi de jamana to yen aw dɛsɛra aw ye jamana ci bi jamana b'a den sɛbɛw bolo a ye jamana to yen a ka taa jɔ ni kunnani o bɛ ladilikan mɛn dɛ nka n'u ma nin mɛn walayi an bɛ fɛn yiru la mois de mars kɔnɔ jinɛ jɔlen a kunnama ka jan ni jinɛ jɔlen an b'o de yiru la mois de mars kɔnɔ an pɛrɛnnen don a bɛɛ kama wa tolérance zéro a sɛbɛlama koyi an pɛrɛnnen don a bɛɛ kama pour le mois de mars foyi tɛ jamana in fanga sɔrɔ ka mɔgɔw k'u hakili sigi quoi walayi a y'aw hakili sigi k'aw to fanga la aw ma se ka mɔgɔ tan bɔ jamana miliyari n'a fɛn bɛɛ b'aw bolo aw bɔlen fanga la de aw bɛna mɔgɔw bɔ maliyɛnw ko k'a fɔ aw ye k'u tigɛra aw la k'u ye bara ci aw kun k'u ye wo ci aw la k'u tɛ tugu aw kɔ k'a fɔ k'aw k'u faso ci maliyɛnw tɛ dugu bɔ u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan u mana faransi ka wari fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ damadɔni min wele k'u b'olu kunkolo yɛlɛma walayi aw t'a bɔ dɛ mais maliyɛn ba 15 min sara ninnu ka maracogo juguya la anw tɛ fɛ maliyɛn wɛrɛ de joli ka bɔn quoi au même moment où Assimi ninnu bɛ ka jamana camancɛ bolo centre Kolosuma u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san ka di Mali armée ma de ka kɛlɛkɛminɛn minnu ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o wagati kelen aw bɛ mankan na aw kalikan ninnu fɔ aw ka jamana fili mais ni Ala sɔnn'a ma u b'an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ an nana ka Bangumarakaw fo an ye autorités ye yan maire b'a la voilà an ye autorités ye maire b'a la bɛɛ b'a la an ye bonya sɔrɔ Bankumana an ye karama sɔrɔ Bankumana donc k'a fɔ nin ye yɛrɛwolo nako fɔlɔ ye Bankumana nin tɛ kɛ nako laban ye wa Bankumana kelen tɛ Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw wulikajɔ ye kelen de ye fo maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min minnu bɛ Mali dugu bɛ se ka lafiya cogo di maliyɛn fɛn fɛn bɛ Mali dugu o dugu la u bɛ se ka lafiya cogo di o de ye Assimi Goïta ka laɲini ye o de la a ye kalekan di k'a t'a kɔ don Mali la k'a sɔrɔ sibiriya kelen minɛlen don Mali dugukolo la k'a bɛ Mali dafalen de firi maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a kale k'a bɛ kiri la tile ale tile la sonyɛli tɛ kɛ mais soso de bɛ minɛ c'est pourquoi an bɛ weleli kɛ an bɛ Bankumana sɛnɛkɛdugu don mɔgɔ min ye sɛnɛkɛlaw ka wari dun Bakari Tirita a docteur Bakari Tirita ko engrais feerela tɛ ko dossier fo bɛ cogo di an mago b'o de la bi quoi justice ka baara daminɛ minnu y'a ta caw u bɛ kuma caman min na u yɛrɛ ka média kan u bɛ kuma caman min na u yɛrɛ ka médiaw kan ni kana o la siran bugurujɛ kɔgɔw don u tɛ se ka bari fɛn kan fɛn tɛ se ka bari u kan mais u bɛ bagabaga de la ta u bɛ bagabaga de la dɛ mais u b'an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ walayi aw kana siran a labɛn bɛɛ kɛlen don wa jamana bɛ bɔ bolo la an b'o baara de kan serment min bɛ yen u jɔrɔlen don min na k'u ta banna u bɛ siribi ko kɛlɛ de la i ye siyɛ kan tigɛ a b'a kirikiri ni transition banna u ɲɛ bɛ après transition u ta tɛ yen ko maliyɛnw ko an ka ɲi aw la u ɲɛ b'o baara min na u b'o lamaga de la mais walayi a tɛ ɲɛ sɔrɔ maliyɛnw ko an ka ɲi aw la bi an ka ɲi aw la sini c'est fini mɔgɔ caman jɔrɔlen de bɛ k'an wele Assimi ka continuer n'an ye san 40 Assimi kana fanga yɛrɛ bila a ka taa n'a ye an bɛ ka nin baara ɲuman min kɛ yɛrɛwoloya hɔrɔnya maliden ɲumanya baara min bɛ ka bila sen kan ni Assimi ninnu bɔra yen politique mɔgɔw de bɛ na a bɛɛ bɛ bila ji la c'est vous dire que ani baara min daminɛlen filɛ an bɛ taa ni baara in ye wa jamana bɛ bɔ bolo la pendant transition après transition après transition a miiri bɛɛ kɛlen don fo ka jamana bɔ bolo la walayi on va jamais trahir ce peuple k'a fɔ ko pression dɔ de bɛ na ou bien ko bagabaga dɔ de bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ko ka na non an labɛnnen don a bɛɛ kama n'an ni don ko don quoi wurusi min bɛ Mali drapeau la a kɔrɔ de y'o ye ko kunun dɔw de y'u nin di pour que a ka fɔ bi ko Mali ko bi dɔw fana ka sɔn k'u nin di pour que sini a ka fɔ ko Mali danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ et nous sommes prêts à aller à cet ultime sacrifice pour la libération de la patrie. O de tun bɛ ne bolo ka hakɛto ɲini kɛ fɛn fɛn ka Bankumana bɛɛ fo
tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. balimaw anw yɛrɛ y'an an ka taama bere ta ka jigi dugu kɔnɔ an sera ka maa 2 sɔrɔ k'olu ɲininka ninnu ko k'u tɛ Asim ka fanga k'u t'a la kodɔn ko Choguel ka bɔ yen ko kalafili ka kɛ an ye maa 2 sɔrɔ k'olu ɲininka olu hakilinata kɛra fɛn min ye nin ko in kan 25 marsi o boli kan o filɛ nin balimakɛ an b'i fo i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Musa Kamara. araba tɛmɛnen politikimɔgɔw bɔra ko marisi kalo tile 25 n'o bɛ bɛn juma ma ko n'o sera o don u tɛ Asim ka fanga la dɔn ko ka Choguel gɛn ko ka bɔ premier ministre la e ka mirinata ye jumɛn ye o ko la. Bon ne ka mirinata min politikimɔgɔw olu y'u da sago de fɔ parce que ne yɛrɛ maninkala da an balima minnu ka dugu tun dɛnen don ne y'an balimaw n'an sigiɲɔgɔn ni Farabugu ni fɛn ninnu olu bɛɛ libéré la san joli bɛ politikimɔgɔw bolo gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fo min kɛ Fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la olu b'o min na ni hali ni Faransi bɛ k'olu su min kɛ armée française bɛ san joli dɔ bɛ kɛ san kɔnɔntɔn dɔ bɛ kɛ Fara mɔgɔ fɛ ka fɛn tɛ ka bɔ a la Faransi gɛnni tɛ se ka diɲɛ wuli yɛrɛ an kɔni an bɛ transition kɔ bi an b'a kɔsini fo jamana ka lafiya. politikimɔgɔw ko k'u bɛ bɔ vendredi 25 mars. n'u bɔra u b'an bɛɛ dafalen sɔrɔ u ɲɛ ye an ye Maliko la an tɛ mɔgɔ kɔrɔ tugun koyi an tɛ de ka wara faga dɔ k'i dogo a golo la ka dɔrɔn siya o banni jamana nin kɔnɔ pewu o banni jamana nin kɔnɔ dɛ. an famana k'a mɛn ko dugu cira dɛ. dugu ci ko kuma kɔni o bilalen pewu wa hali tun bɛ i gɛn moto la k'a marifa jɔ k'i ka moto minɛ hali Bamakɔ kɔnɔ yan dɔ bɔr'o bɛɛ la an kɔni bɛ transition soutenir an b'a kɔ bi an b'u kɔ sini. welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin maliyɛn tɔw ma. welekan min bɛ bolo ka sin maliyɛn tɔw ma an bɛɛ ka jɛ an ka kɛ kelen ye an ka kɛ Maliko ye an kana kɛ mɔgɔ ko ye maliden bɛɛ ka lafiya o de la n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye hali sini an tɛ bɔ mais an k'a kɛ Maliko ye an ka mɔgɔ ko bila hakilina min bɛ fɛ ka lase ma o y'o ye. an b'i fo. ne tɔgɔ Seydou Kamate. araba tɛmɛnen politikimɔgɔw bɔra ko marisi kalo tile 25 n'a bɛ bɛn juma ma ko n'o sera k'u tɛ Asim ka fanga dɔn tuguni ko wa ko Choguel ka gɛn ko ka bɔ yen e miiriyanta ye mun ye nin ko in na. ne kɔni miiriyanta ye mun ye u tɛ faso de fɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ faso fɛ i t'a fɔ k'i bɛ ninnu gɛn ka bɔ yen ni Mali ɲɛtaga b'i kɔnɔ k'i ye fasoden ɲuman ye i kan ka ninnu soutenir bi i kan k'u soutenir sini an bɛɛ ka laɲini de an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan faso bɛ se ka jɔ cogo min an bɛɛ ka laɲini o de. i ka welekan ye jumɛn. ne kɔni bɛ mun f'u ye ladilikan. ne kɔni bɛ mun f'u ye u ka sabali k'u bolo la dusu la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali jɔ Mali ka ɲɛtaga a ka d'an bɛɛ de. an b'i fo. tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. n balimaw fɛn min ye araba tɛmɛnen ye n'o ye février kalo tile 9 ye san 2022 politikimɔgɔ dɔw bɔra ko ni ala sɔnna ko marisi kalo tile 25 balimaw o bɛ bɛn juma dɔw de ma a yɛrɛ b'a dɔn Musa Keleli a fɔra ko vendredi noir sabu u b'a fɛ ka kɛlɛ bin don n'o ye juma ye ka bɛn marisi kalo tile 25 ma a 26 ka kɛlɛ boloda cogo di u ko k'u tɛ Asim ka fanga u t'a la kodɔn ko Choguel ko ka bɔ yen a bɛ sɔrɔ nin ye ko labɛnnen bi sɔgɔmada in na maa min bɛ an bolokɔrɔ o ye Mature anw jatigiw don Talmaman siw de don Bamakɔ tigiw don ni nin kɛra an minnu ye dunanw ye anw nana de an tɛ dugulenw wele k'u ɲininka nin ko in na b'a dɔn ni sɔgɔma i Ture ayiwa aw ye bɛrɛbɛrɛtɔ mɔgɔw politikimɔgɔw ka kuma mɛn ayiwa aw minnu ye Bamakɔ dugulenw ye Ture Ɲare Darave Tawati aw ma jɔrɔ nin ko in na. Ala k'an bɛɛ sababa ma. amina yarabi amina. Malien bɛɛ fo fɔlɔ. Tabarikala. Tu ye kuma min fɔ sisan. Bon an bɛ se k'a fɔ n k'an bɛ jɔrɔ quoi. an ma siran mais an bɛ se ka jɔrɔ. parce que jɔrɔli ye mun ye. an bɛ wagati min na sisan. a ka di anw ye de jamana bɛɛ ka taa kan kelen kan. parce que an bɛ wagati min na sisan juguw b'an dala kɛnɛ ma u dɔ b'an yɛrɛ cɛla so kɔnɔ. donc n'i ye jamana ta k'a lajɛ nin wagati ninnu kɔnɔ. maa minnu sara Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye o. kosɛbɛ minnu bɛ kɔfɛ. hali u tɛ k'u dala balo sɔrɔ. u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. ka tila ka na ye bi ala bɛ o kow b'anw dala ni sababu ɲuman min ye ko mɔgɔ bɛna sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ cɛla jamana kɔnɔ k'olu bɛ wuli k'a fɔ k'u tɛna olu la kodɔn don n'a nataw la cu ka gɛrɛndɛ wɛrɛ la don jamana kɔnɔ awɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ka sababuya kɛ u yɛrɛ ka nafa dɔrɔn kama n'o tɛ jamana ko tɛ foyi ko tɛ u yɛrɛ n'u ka denbaya n'u ka sɔrɔ dɔrɔn parce que o tɛ ka sɔrɔ sisan donc an tɛna sigi cu k'an b'olu lajɛ anw tɛ tan d'olu ma anw tɛ mɔgɔ si musalahaw la cu an t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min kɔni na cu wagati nata minnu fɔra ne n'o ye le 25 mars u b'anw sɔrɔ ɲa ye anw bɛ si c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi anw bɛ si monument kɔrɔ ye ni ala sɔnna n b'a défi lancer kabi sisan n bɛ région bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin ko in na kɔni
an b'a organiser an bɛna si monument kɔrɔ de mana kan foyi tɛna fɔ bilen min b'an bɔ an ka taabolo kan an tɛna an ka sira bila mɔgɔ ye wa an tɛna yiran mɔgɔ si kama parce que an y'a ye an bolo ko hɔrɔnya don ka nin wagati ba in kɛ fanga b'aw bolo kolonkolon ni tafo la tafan yɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu na yɛrɛ a dɔw bɛ i tɛ bɔ i t'a dɔw bɛ bɔ yɔrɔ min yɛrɛ la ka na faso ta otage la ni ala y'o bɔ aw bolo fo kana jamana yɛrɛ coro jamana bɛ nin kana firi jamanaden ɲuman dɔw d'anw ma barikatigiw n'anw y'an sigi k'olu fana lajɛ cu o tɛ wuli ye bilen dɛ an balimaw an denw u bɛ ka sa kungo kɔnɔ u mɛnna n'u tɛ nin kana ban sɔrɔdasiw la an bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ duguma ci bon sisan alhamdulilayi maintenant sisan olu bɛ fɛ ka kɔfɛmɔgɔw ka baara de k'u ye parce que occidentaux tubabuw dɛsɛlen don ka wo sɔrɔ an na sisan u bɛna se ka an firi cogo min na donc a bɛna fɔ ka ciden minnu bɛ jamana kɔnɔ yan sisan u bɛ fɛ ka s'olu de la sisan ni a bɛna fɔ ni sɔrɔ dɔ kɛlen b'u fɛ sisan donc hakilina in nalen b'u la bon an fana tɛna an sigi bilen an b'o bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ko ni minisiri ko ye a bɛɛ tɛ faamaw ye o n'a ɲagamina a degun fɔlɔ y'anw de kosɛbɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ ye a hɛrɛ fɔlɔ y'anw fana de an b'a ɲini olu fɛ sɔrɔdasiw politiciens n'u ye minnu bɛ fanga la sisan u kun ka yafa an ma k'u sen bɔ nin ko in na u ka nin to anw yɛrɛ bolo population yɛrɛ bolo aw yɛrɛ bɛ nin ko anw bɛ nin dilan cu an bɛ nin régler aw ye an sunɔgɔbaatɔ bɛ nin dilan a tɛ yen cu e bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ t'u kɔ koyi maa si t'u kɔ parce que n'u bɛ na n'u ka denbaya yɛrɛ tɛ na fɔlɔ u bɛ se ka mɔgɔ minnu sɔrɔ dɔrɔn sigi bureau daninw na ko taa ninnu ka liste minɛ ka na an ka taa bureau sigi an fɛ o maa u tɛ kurun julaw t'a nɛna olu de bɛ ta ka wuli u nɔfɛ ten u t'a dɔn yɛrɛ bɛ wuli kun na n'o tɛ somɔgɔ si tɛ bɔ hali olu yɛrɛ somɔgɔw u t'u fɛ o parce que olu de bɛ mun na dɔrɔn u sɔnnen bɛ minnu ye dɔrɔn soit bɛ 1000 ni 2000 sɔrɔ u bolo dɔrɔn ko k'an ka bɔ nin na bɔn n ka bɔsi don n ka nin don k'a sɔrɔ u ye jamana in firi de cu n'u ye jamana in firi de an ma fɔ bɛɛ ɲɛna sisan san 30 kɔnɔ armement min t'an bolo kalo damadɔ in kɔnɔ sisan an y'o fanga de sɔrɔ jamanaw bɛ ka ci duguw bɛ ka ci ne bolo maliyɛnw an bɛ bɔ da an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ vraiment ninnu ye nin kɛ an ka jɛ hali ni politique tɛ mɔgɔ tiɲɛ o politique tɛ mɔgɔ tiɲɛ i yɛrɛ bɛ jogo de ta i jogo de ma ɲi o bɔn sisan welekan jumɛn bɛ bolo k'a ɲɛsin jamana kɔnɔden ɲumanw ma bon ka d'a kan an bɛ lafiya de fɛ dɛ an tɛ balo fɛ tuguni an tɛ kɛlɛ fɛ walahi mɔgɔ bɛ kɛlɛ la ɲini ka se jamana in ma bi i y'a jugu de mɔgɔ min yɛrɛ bɛ bɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ kɔni i ye jamana in jugu de tiɲɛ don adamaden mana kɛ cogo o cogo fili bɛ se ka kɛ kow la n'i y'a ye fili bɛ ka na sira min fɛ a ye wuli a ka ɲɔgɔn wele a k'u lawele a ye taa gɛrɛ u la karisa ɲɛ bɛ nin na a bɛ nin dilan ta hali n'anw t'a kɔnɔ o de ye ŋaniya ɲumanya ye nin ka ɲi nin man ɲi voilà an ka nin ta an ka nin bila an ka nin ta mais k'a fɔ fo ne ka wele de ka fɛn tɛ dɔwɛrɛ weleli kɔ i bɛ ka waati tɛmɛna sisan an y'a mɔgɔ kirikiraw u bɛ mankan suguya bɛɛ ci i bɛ ka la i b'a fɔ n'i ye i bɛ ka d'u ma sisan u b'a ɲimi o suma k'o dugumajɛ u y'u yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ a kɛra cogo di u ma tila ka u dayɛlɛma i b'a fɔ ko fɛn yan sisan nɔ législatif la sisan ma taa fara ɲɔgɔn kan a suguya bɛɛ taara ɲagami ɲɔgɔn na parce que o y'a sɔrɔ an minnu bɛ kɛlɛ la u nɔfɛ an tɛ nin fɛ an bɛ nin fɛ olu yɛrɛ dama bɛɛ tila ka na fara ɲɔgɔn kan donc o ye fasoko ye yan mais an tɛ se k'an sigi ka ninnu ko kirikala ninnu lajɛ an tɔɔrɔ la quoi an bɛ yɔrɔ min na sisan malidenw mago tɛ foyi la basigi kɔ lafiya san 10 an bɛ nin kow cɛ la an ni mɔgɔ wɛrɛw tɛ an n'an yɛrɛw tɛ ne bɛ wele min kɔni bila cu population ka n'i sigi k'an bɛ nin lajɛ quoi an kana sigi k'an bɛ ninnu lajɛ an k'o bɛɛ kɛ armée ka ko ye ou bien olu ka kɛ tan olu bɛ ka nin kɛ tan sɔrɔdasiw bɛ fanga la sɔrɔdasiw ka nin fanga in tiɲɛ yɛrɛ la ne ma Afrique yɛrɛ bɛɛ quoi ne ma fanga yɛrɛ fɔlɔ min yɛrɛ tanunen don ka tɛmɛ nin kan diɲɛ kɔnɔ bi bon ne bolo o ye maliden bɛɛ ka fierté de an ka orgueil de Mali de sera ka nin kɛ a fɔra ko a tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ fɛn dɔ de tun b'an hakili la ko ni Faransi ye min kɛ ka ban k'o kɛlen don fo an ka parti politiques bɛ boli ka taa yen fɔlɔ de ka t'u yɛrɛ masu ko Faransi de b'an ka président élu a dun bɛ ten hakilinaw tun y'o de ye donc n'o minna aw hakili la mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ n'o aw bɔ o jɔnya kɔnɔ hakili de bɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ fɔlɔ jɔnya juru tigɛra o de tigɛra ka bɔ hakili la sisan a dɔnna k'a fɔ foyi tɛ ala kɔ ala y'u da ala y'an da ten a politique mɔgɔ dɔw dun ko Faransi tɛ Mali jugu ye dɛ e ka nin kuma sugu in lajɛ parce que olu ye Faransɛ dɔw de olu tɛ Maliyɛn fariw de b'u kan sinon u ka hakilinaw de donnen b'olu kun ma n'i ye jamana in d'olu ma bi c'est à dire n t'a dɔn n b'a f'i ye u b'a kɛ cogo min na quoi an minnu bɛ an ti kɛ yan ta walayi n'i ye jamana d'olu bolo bi cu an filɛ cogoya min kan an ti kɛ ten minnu filɛ ka baara in kɛ u kɛlen bɛ k'u nin de di o u nin de dilen don ni se fɛn fɛn bɛ kɛ ka ninnu protéger cu an k'a kɛ ni ko bɛ ninnu sɔrɔ o ka anw fɔlɔ sɔrɔ quoi anw yɛrɛ ka laɲini o ye quoi cu anw ɲɛ tɛ an ka bila koyi anw ɲɛ bɛ an den kɔw natɔ de la sini minnu bɛna la anw kɔfɛ u kana sɔrɔ jamana basigilen don n'o tɛ anw yɛrɛ kɔni an
an t'an sigi k'an jigida k'a fɔ ko an bɛna kɛ tan bon politique mɔgɔw ka hakilina dun ye min ye a caman a bɛɛ tɛ dɛ dɔw ka hakilina ye min ye a ka k'anw ɲɛna sisan an ka hɛrɛ sɔrɔ sisan bon olu ka hakilina y'o ye mɔgɔ min ka hakilina y'o ye o mago tɛ ko la o parce que u b'a dun ducogo min n'u diya u b'a kɛ ni sara n'a kɔ ja a ka don da la n'a y'a ja a kana don da la donc u tɛ hinɛ jamana in na u tɛ surunya ka hinɛ donc vraiment ala tɛ se ka barika don i ko la quoi f'an ka mɔgɔw ta dignité bɛ mɔgɔ minnu na de sisan wa ni mɔgɔw ye fɛn fɛn filɛ nin ye cu u kana bila u kunna k'u bɛna kɛ candidat ye ko an bɛna tugu wɛrɛ an bɛna wuli ninnu kama yɛrɛ k'u dénoncer k'a jira mɔgɔw la ninnu kɔni jamana ko la an ka foyi an ni ninnu tɛ ɲɔgɔn sira la yɛrɛ san 32 walahi n'i bɛ wuli ka fara an ka nin wagati in kɔnɔ n'an y'i ye ka jamana in dɛmɛ nin wagati kɔnɔ an b'a dɔn i bɛ jamana in fɛ mais n'an y'i ye kɔni k'i bɛ fɛ ka jamana de firi ka mankan wɛrɛ wuli anw da la yan nɔ anw tɛ nin to yen i k'a kɛ kelen wa hali an lafiyalen kɔ fɛnɛ e da tɛna don an ka foyi la an b'i jira diɲɛ la de tabarikala ayiwa baro in ka di i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye sani an ka se 25 mars yɛrɛ la wa ni kangarida kan b'i bolo k'a lase jamana kɔnɔdenw ma yasa tasuma kana wuli jamana kɔnɔ n ka kumakuncɛ kuma ye min ye o ye n bɛ kuma minnu bɛ fanga la sisan n bɛ kangarida k'olu de ye maliyɛnw an dalen b'u la de wa an bɛ ka da u la ka tugu u kɔ de u kana an na maloya ni sira foyi ye u yɛrɛ k'u kɔlɔsi u yɛrɛ nagakɔrɔlaw la fɔlɔ parce que n'an bɛ ko kɛ an b'a kɛ tiɲɛ de kan y'a ye an bɛ ka tugu kɔ an ye kɛwale dɔ de u la an ye danaya dɔ de suru la u k'u banba o yɔrɔ in kan o yɔrɔ kana tiɲɛ u bolo parce que u sigi ni sisan cɛ ni o wo damadɔ tun yera dɔrɔn ɲinɛ ninnu bɛ don o de fɛ k'an n'u bila ɲɔgɔn na bon y'a ye sisan u tɛ ka wo de ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ ko nin don mana se k'an t'u la ko dɔn n bɛ kangari da olu ye u ye sira min kan nin ye u ka continuer a fɛ u k'u tilen ala b'u dɛmɛ ni ala y'olu dɛmɛ ala y'anw de dɛmɛ o anw bɛ dugawu k'olu de ye ni an ye dugawu k'an ka faamaw ye n'a ɲan'u bolo anw de bɛ lafiya kosɛbɛ jamana bɛ ɲa voilà donc u k'u tilen u bɛ sira mun kan k'u tilen u kana siran mɔgɔ si ɲɛ k'a fɔ ko nin bɛ ka kuma nin bɛ ka nin fɔ ma an ka wo dɔ ɲini an ka nin don walasa a fana k'i da de an t'o wagati la dɛ musalaha banna sugɛli hasimu musalaha banna suɲɛli banna suɲɛli kɔni tɛ n'an ye min minɛ suɲɛli la bon comme an tɛ fɛn olu la fɔlɔ quoi sinon an yɛrɛ mago bɛ min na sisan jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan ko bɛ ko la n'i minɛl'o la e kan ka kɛ ka mɔgɔw ladi de mais dugu minnu développé a bɛ développé ten de o n'i y'a daminɛ i yɛrɛ naga kɔrɔ k'a daminɛ hali n'a kɛra pandili ye o a kɛra fɛn o fɛn jamana an b'an ka kulonkɛ jamana la quoi mais an filɛ dingɛ min kɔnɔ cu a lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen hali u da la balo u tɛ k'a sɔrɔ u bolila k'u ka denbayaw to muso t'a dɔn a cɛ bɛ yɔrɔ min na aw dalen bɛ an ka kilimu suɲɛlen kuran suɲɛlen kilimu ni an ka faso nafolo kɔrɔw dun wari minnu b'a bolo a dalen b'olu kɔrɔ manamana kan fɔ la hali 26 25 mana se dɛ vendredi a b'a kɛ tan a tɛna ɲa n b'a f'u ɲɛna kabi sisan mais n bɛ ka ŋunuŋunukan dɔw mɛn denmisɛnnin bon mouvement dɔw bɛ ka fɛn dɔ kɛ n b'a f'u ye u ka sabali fɔlɔ u kana taa mɔgɔ si ka so maliden ko don bon i bɛ se k'a ye dɔ ye bi k'u bolo da u dusu kan fɔlɔ hakili ma ko dɔ faamuya don n'a nataw la hakili bɛna faamuya k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw ɲini so ou bien ko an bɛ taa an ka t'u nɔfɛ u ka so k'o kuma ninnu dabila an ma so yɔrɔ k'u bolo da u dusu kan voilà o yɔrɔ tɛ quoi an bɛɛ de ye somɔgɔma ye an bɛɛ de ye hakilina kelenw ye nka fɛn min ye kɛnɛba sanfɛla ye n'an y'i sɔrɔ yen fɛrɛba ni min sɔrɔla ni min kɛra yen nɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ ye dɛ an t'a fɔ ko mɔgɔ ka se mɔgɔ ma an t'a fɔ ko mɔgɔ ka bin mɔgɔ kan nka mɔgɔw dusu tɛ kelen ye dɛ dɔw fana bɛ se ka taa k'a ti kɛ tan a bɛ kɛ tan n'an ma ɲɔgɔn faamuya o ye aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye bɛɛ k'i bolo da i dusu kan fɔlɔ bɛɛ k'i bolo da i dusu kan fɔlɔ a ka ca ala fɛ u bɛna a faamuya yanni don in cɛ yanni don nata in n'u kunna ka di u b'a faamuya ni ala fana m'u da kunnaja kama n'o tɛ an sigi an bɛ mɔgɔ lajɛ dɛ maa dɔw diminen don a kuma la mais cu i kan ka dimi quoi cu kabra fɔ don fo sisan i kan ka dimi o cu an yɛrɛ bɛ ka nɛgɛjuru sɔrɔ an bɛ ka nɛgɛjuru sɔrɔ ninnu bɛ position min kan nin ye wa to kan a kana kun siɲɛ mɔgɔ si ye sugɛli asimu a kulo bɛ na wa a kana kun siɲɛ mɔgɔ si ye galon kan dɛ a kana don mɔgɔ fɛnɛ fɛ janfa foyi la donc dugu in an bɛ bɔ jamana in bɛ bɔ cogo cogo an b'o de nɔfɛ a ka bɔ ten tɔ kosɛbɛ kɛnɛba sanfɛla commune 3 commune 2 c'est-à-dire jamana yɛrɛ bɛɛ quoi le 25 mars ala y'o yira an na yan'o cɛ an fɛnɛ b'an ka labɛn minnu kɛ an b'o labɛnw kɛ a bɛɛ kana kɛ ko yan'u ka taa fɔ k'u y'an labɛn k'an bila ko wɛrɛ la mɔgɔ ka foyi t'a la cu an yɛrɛ b'a labɛn an yɛrɛ population an b'a labɛn mɔgɔ tɛ taa an dala manamana kan na cu an tɔɔrɔlen don quoi cu kuma in fɔlen ni bi cɛ a ye n tɔɔrɔ ka se waati ma nka bɛɛ ka sabali fɔlɔ yanni waati fɔlen ka se an b'o de ɲini bɛɛ ka sabali bɛɛ ka sabali donc bagabaga kumaw de don k'a dabɔ fɔlɔ k'an yɛrɛ bila ko dɔw la ni ala sɔnna anw tɛna don la ni ala sɔnna a b'a fɔ faransi n'a ka cidenw ye k'anw tɛ don olu da fɛ tabarikala voilà ayiwa bɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Ture tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna n ma na ko aw kana
kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. balimaw fɛn min ye sibiridon ye février kalo tile 12 san 2022 Pulukasumbugu la n'o y'an ka sigida fɔlɔ ye muso cɛ sabagatɔ n'a bɛ f'o ma ko veuve u ye kunnafonidilaw wele an ka ciden kɛra maa min ye o ye Ablaye Kanta ye. Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ muso cɛ sabagatɔ ninnu u yɛrɛ ye waleya ɲuman minnu kɛ o filɛ nin ye. muso cɛ sabagatɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ o bɛ Bulukansobugu la ni ka fara yatimɛdenw olu ladonni kan. Ninnu ka tɔn ma ɲɛma ye Aminata Mayiga ye. Ka sanga u ka tɔn san kelen ma u ye wajulu kɛnɛ sigi ani ka balo tobi kɛ k'a di u ka yatimɛdenw ma o min kɛra Bulukansobugu la sibiri min ni a bɛnna février kalo tile 12 ma san 2022 a kɛra u jabala la Bulukansobugu. Sera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye an karamɔgɔ Kale ale de kɛra wajulikɛla ye kɛnɛ in kan ye. Wajuli in kɔfɛ an y'an ka kuma gɛlɛma tengo a la a ye sera min di an ma ani a ka nisɔndiya olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Abubakar Kale an nisɔndiyalen don an sewalen don sabula an bɛ kɛnɛw la belebele kan kɛnɛ mu ni o ye Alahu Taala ka kɛnɛw ye n b'a ɲini Ala fɛ ya rabbal alamin Ala ka kɛnɛ ye Ala k'a minɛ an bolo nisɔndiyala an sewara kɛnɛ don kɛnɛ min ni an nana rapport kɛnɛ n'an ye ayiwa an bɛ sɔmina ye k'a fɔ vraiment fɛn min ye magodɔn muso cɛsabatɔw la ani yatimadenw na i b'o wasa kosɛbɛ k'a fɔ o kɛnɛ don sababuya la o y'a nisɔndiya a y'an sewa sabula maa si ti i mago don ni maa kɔfɛlo na f'a ka sɔrɔ i ka kɛ Alahu Taala ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye donc o y'a sewa a y'a nisɔndiya an bɛ o kɛnɛ kan bi inchallah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ ni association n'a ɲɔgɔnnaw ka ca caman bɛ yen nɔ u ka baaraw yɛrɛ ka se ka dɛmɛ lase maa kolibatɔw ma maa dɛsɛlenw ma yatimadenw ma muso cɛsabatɔw ma an bɛ min fɔ u ɲɛna o de ye sabati ye i n'a fɔ n ka kuma labanna o kan cogo min na baara ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ nin kelen tɛ Ala ko baara ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ association maw an b'olu wele ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw wele privéw k'u bɛɛ lajɛlen wele kana ka taa nin baara in n'a ɲɔgɔnnaw nimisati baara min na o de ye nin ye n'o tɛ i bolo bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra nin baara ninnu ne de bɛna to i ye donc i bɛ t'i da i ka so laban fana kɔnɔna na k'a sɔrɔ baara min bɛ i ɲɛ o nin baara in de ye o la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'i jija bɛɛ k'i cɛsiri nin hɛrɛ baara in n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ k'i nin don a la n'i y'a ye n'i t'a sira dɔn i ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu b'a baaraw la i k'i seko kɛ a la an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an balima minnu bɛ yen nɔ ka bɛɛ wele ka tara nin baara in n'a ɲɔgɔnnaw ma inchallah kumakan laban halisa an b'aw yɛrɛ fɔ n b'aw fɔ aw journalistes radio somaw n b'aw fɔ k'aw waleɲumandɔn k'aw barikada cɛsiri min b'aw la ani wulikajɔ min b'aw la ka diina kɛnɛw ta ka jɛnsɛ maa caman bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ aw de ye sabula aw bɛ se ka na nin kɛnɛ in ta ni k'a lase k'a latɛmɛ maa caman bɛna bɔ a kalama b'a dɔn ja i kan ka minnu kɛ donc n ka kuma laban min bɔli min kan o de ye aw yɛrɛ ye aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ silamɛya kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana in yɛrɛ fana taala o siraw kan n ka kuma laban b'i bolo de kan k'aw fɔ k'aw waleɲumandɔn Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la kuma kuncɛla ka dugawu dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana bɛ lahala min na sisan a dogolen tɛ maa si la k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka jisuma kɛ a fura ye k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'an dɛmɛ Ala k'an dɛmɛ k'an dɛmɛbaw k'olu dɛmɛ Ala k'an wasabaw k'olu wasa an jugu an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'u dɛsɛ ka faamuya d'u fana ma yarabal alamin cɛ bɛn ani ɲɔgɔn kanmɛn Ala k'o kɛ jamana in kɔnɔna na ɲɔgɔn faamu Ala k'o lanati jamana in kɔnɔna na an ka kuma laban ye o de ye ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲumandɔn ka bɛɛ lajɛlen barikada k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ Madamu Kɔnɛ Umu Sise yatimɛdenw de bɛ anw bolo anw cɛw ta yana denmisɛnnin fitininw de b'anw bolo an kɔni bɛ Ala deli ka Ala kira deli halisa Ala ka mɔgɔ ɲuman ma ba dugukolo kɔ kan dɛ denmisɛnnin ninnu kɔni Ala y'u kɛ yatimɛdenw ye foli kɛrɛnkɛrɛnnama an b'o sɛmɛ aw arajo baarakɛlaw la yatimɛdenw b'anw bolo o ye tiɲɛ ye mais aw de bɛ na ka na anw ka kɛnɛ ninnu kan ka na anw ka yatimɛden ninnu ni anw yɛrɛ minnu mansaw ye ka na anw kumakanw ta k'a fili diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ k'a sɔrɔ se t'a ye dabali t'a ye denmisɛnnin minnu b'an bolo Ala y'u kɛ yatimɛdenw ye ni mɔgɔ min y'a dɔn ka anw n'an ka yatimɛden ninnu dɛmɛ Ala kama kira kama foli belebeleba b'i ye wa Ala b'a bila i ka minjani na an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn ni muso cɛ ntanyana muso jigi y'a furucɛ de ye halisa a ye dɛmɛ di an ma an bɛ dɛmɛ sɔrɔ sunkalo dɔrɔn de la wa anw bɛ locationw na an ka denmisɛnninw bɛ ekɔlisow la dɛmɛbaga t'an na dɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a kɛ Ala ye k'a kɛ kira ye k'a dɔn ko saya ye bɛɛ jɛ ye cɛ saya y'anw sɔrɔ an ka laɲini tɛ an ka tere juguya tɛ Ala ka latigɛ don o tuma an b'an jigi tigɛ Ala la an b'an jigi tigɛ Ala ka mɔgɔ ɲumanw na Ala ka mɔgɔ ɲuman bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni maa min ye hɛrɛ kɛ anw ye i y'a kɛ Ala ye i y'a kɛ Ala kira ye i y'a kɛ yatimɛden ninnu tɔgɔ la Ala b'a bila i ka minjani na aya yɛrɛ min fɛnɛ don aya tɛ sunɔgɔ dɛ a bɛ don su
kɔnɔ tile kɔnɔ depuis a y'a dɔn don min na ka don anw jigi kɔrɔ anw yatimɛdenw baw jigi kɔrɔ denmisɛnnin ninnu ma kɔngɔ an bolo ma minɔgɔ an bolo mais dɛmɛ de ka dɔgɔ an na parce que dugu jɛ o jɛ dɔ furucɛ miniji bɛ dɔgɔya dɔ bɛ fara jama kan a b'a seko la dɛ halisa diɲɛ mɔgɔ ɲumanw bɛɛ ma ban ala ka mɔgɔ ɲuman ma ban dugukolo kan anw cɛw tanyana mais wolofa caman bɛ yen denmisɛnnin ninnu fa baden bɛ yen u k'u kɔfilɛ denmisɛnnin ninnu na denmisɛnnin ninnu ba caman bɛ yen min tɛ anw ye u k'u kɔfilɛ denmisɛnnin ninnu na u k'u da k'u miiri ko jɔnfɛn bɛɛ ye danfɛn ye ko fɛn minnu b'an bolo ala ka doni de don dɛ doni yɛrɛ tɛ ni maa min ye anw dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu ta a se bɛ ala ye ala b'a bila i ka minjani na ala bɛ se k'o k'a ka alaya bonya kosɛbɛ ala k'o kɛ lakana ye an n'u bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin ninnu minnu b'an bolo halisa an m'an jigi tigɛ ala la dɛ don dɔ la denmisɛnnin ye don dɔ la mɔgɔkɔrɔba ye u ka an dɛmɛ ala kama u k'an dɛmɛ ala kira kama an ko bilayi warasuru la ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a kɛ ala ye ka denmisɛnnin ninnu ta denmisɛnnin kelen i y'a ta i y'a don kalan na i y'a ka kalan sara ala de b'i sara nin denmisɛnnin ninnu filɛ u caman bɛ yiri kɔnɔ u caman bɛ siradaw la k'a sababu kɛ balontanya ye k'a sababu kɛ dɛmɛbagantanya ye an dun bɛ jamana min kɔnɔ an dun bɛ dugu min kɔnɔ hinɛ bɛ fan bɛɛ ala ka hinɛ ma ban halisa ala ka hinɛbagaw an b'u wele ala ye an b'u wele ala kira ye an b'u wele dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca an bɛ luwansew la sotigiw so t'an bolo an n'an denw bɛ luwanse sara fɛnɛ maɲumako la an bɛ jago fitininw de kɛ pour que ka denmisɛnnin ninnu balo don dɔ an bɛ tilela sɔrɔ don dɔ an t'a surafana sɔrɔ k'a dun o tuma an bɛ ala deli an bɛ ala kira deli an bɛ dɛmɛ ɲini ala tɔgɔ la an b'a ɲini ala kira tɔgɔ la an b'a ɲini denmisɛnnin ninnu tɔgɔ la ni mɔgɔ min y'a kan ye i y'a kɛ ala ye mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ aya kɔni a b'a seko kɛ mais bɛɛ tɛ dɛmɛ sɔrɔ aya bolo kuma bɛɛ a b'a seko kɛ parce que fɛn min bɛ d'a ma fɛn in man ca a tɛ bɛɛ bɔ a kɔni b'a fara fara bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ mais halisa an bɛ ala deli an bɛ ala kira deli dɛ an bɛ ala in de tɔgɔ fɔ dugu jɛ o jɛ ale ka masaya n'a ka tɔgɔtigiya kama ni mɔgɔ min y'a dɔn ko ala in bɛ yen kira bɛ yen i bɛ hinɛ yatimɛden ninnu na n'i y'a di aya ma an b'a sɔrɔ ala barika la kira barika la a bɛ se yatimɛden ninnu ma wa seli mana se aya bɛ boli anw ye ko denmisɛnnin ninnu kana to k'a dɔn ko fatuw bolo fatugu bɛ fini don u yɛrɛ bɛ fini don sunkalo mana se a bɛ boli a bɛ balo ɲini k'a d'a ma k'an ka denmisɛnnin ninnu ka dumuni kɛ ko sunkalo an kana gɛlɛya ye o tuma an b'o foli kɛrɛnkɛrɛnlen di aya yɛrɛ ma min y'anw sɔrɔ halisa ala ka n'a cɛ kɔrɔ ɲugu ala ka filiyaji mɛn sanfɛ mɔgɔ nɔ t'i tere ye dɛ halisa an bɛ welewele de da diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ ka hinɛ bɛɛ ka makari. Ne tɔgɔ Aminata Mayiga ne ye association présidente min ɲɛsinnen don yatimɛdenw ma ani veuves ma ani dɛsɛbagatɔw ma an ka san kelen de dafara ɲina dun kelen don ka dumuni dilan k'a la ani minnu ye dɛmɛ kɛ ka d'a ma ka folikan lase olu ma ani an ye dɛmɛ minnu sɔrɔ 2021 kɔnɔna na an b'a ɲini 2022 u ka caman fara kan parce que diɲɛ don o don dɔ bɛ ne wele k'a ta sɔgɔma la fo sufɛ dɔ bɛ kɛ yatimɛden dɔ bɛ kɛ cɛsamuso ye wa dɔ bɛ kɛ dɛsɛbagatɔ ye dɔ de bɛ ka fara jama kan minnu bɛ dɛmɛ d'a ma an b'a ɲini u ka dɔ fara dɛmɛ kan halisa u ye min fɔ o don an bɛ dɛmɛ sɔrɔ seli ni sinkalo ninnu fɛ i b'a dɔn dɛsɛbagatɔ ni veuve ninnu seli ni sinkalo dɔrɔn tɛ dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ k'u hakili t'u la wagati bɛɛ an bɛ ɲɛta mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dan tɛ foli min na kabini an ma récépissé sɔrɔ an n'u bɛ baara la u bɛ dɛmɛ de an ka yatimɛdenw ma u bɛ dɛmɛ de an ka veuve ma ni dɛsɛbagatɔw ma n'i y'a lajɛ seli fɛ olu de b'olu pari u bɛ tila ka malo 50 d'u ma ka tila ka 1000 d'u ma yatimɛdenw bɛ pari an b'u fo k'u barika da an bɛ arajo danbe fɛnɛ fo an bɛ taga an bɛ lancement kɛ yen nɔ dɔrɔmɛ kelen a to an n'u si cɛ u b'a bɛɛ kɛ ala kama parce que baara in dabɔra ala kama baara la association genre et assistance yɛrɛ sigira kun min kama k'u ka hakɛ d'u ma di togo la a sigilen n'o de kama an bɛ foli di jɛ ka fɔ Daba Tunkara an taa lancement fɛnɛ kɛ ale fɛnɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen min na a fɛnɛ b'a kɛ ala kama an bɛ arajo kunnadiya fɔ an bɛ n balimakɛ fo Buba Mayiga an ka foli belebeleba ba yɛrɛ n'an ka fɛn fɛn bɛ kɛ a b'a ka mɔgɔ bila ka na an ka foli b'ale fɛnɛ k'a laɲini fɛn minnu bɛ dɛmɛ du ka caman fara k'alisa ka caman fara dɛmɛ kan parce que diɲɛ don o don dɔ bɛ kɛ yatimɛ dɔ bɛ kɛ cɛsamuso dɔ bɛ kɛ dɛsɛbagatɔ ye wa banabagatɔw ka degun ka ca an bɛ ɲɛta mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que n'u banana olu de b'u ta k'u ka kumakan lase u bɛ furakɛ an bɛ ɲɛta fo dan tɛ foli min na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ka dɛmɛ sera a ma san kelen kɔnɔna na an ka foli b'u bɛɛ ye n'an ko k'an b'a fɔ alifariku mɔgɔ an ka foli b'u ye an bɛ service social fɛnɛ fɔ commune 1 an ka foli b'u fɛnɛ seli fɛnɛ fɛ olu fɛnɛ bɛ sogo di fɔ dɔw fɛnɛ bɛ dɛmɛ di u tɛ sɔn o tɔgɔ k'a fɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mais an b'a
deli seli dɔrɔn tɛ dɛmɛdi ye singalo dɔrɔn tɛ dɛmɛdi k'u hakili to association na kosɛbɛ association in cɛsirilen don ka dɛmɛ di k'a lasa seyɔrɔ la minnu yɛrɛ bɔra ka kuma o bɛ wasa kɛ o de tun don ni mɔgɔ min mago bɛ ne na ka ne sɔrɔ nka numéro ye 79 02 57 41 79 02 57 41 ou bien 53 15 99 15 nka numéro ye an bɛ sɔrɔ n'i nana Buluka Somugu Sotarama place la ou bien Sodufu direction bɛ yɔrɔ min na place Sotarama bɛ gare yɔrɔ min na n'i ye weleli kɛ dɔrɔn an n'o man jan ɲɔgɔn na. Ah chérie, ya Macron ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta Roma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta Roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta Roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete. Tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Balimaw araba tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 9 ma fɛn min ye SIDO ye ko comité d'initiative pour le développement de Wenzendougu a yɛrɛ b'a dɔn ko Wenzendougu a lotira yɛrɛ dɔw b'a fɔ k'a lotira san 1978 a lotira san 1963 Modibo ka waati la Modibo Keyita ala ka ɲin'a la ale de ye yen tɔgɔ da a terikɛ la Wɛnzɛn Kulubali maaw b'a fɔ Wɛnzɛn caman t'a dɔn Wɛnzɛn in tɔgɔ dara Wɛnzɛn Kulubali de la a bɛ komi stade Wɛnzɛn Kulubali Kulubasira la Modibo Keyita teri de tun don o de Wɛnzɛndugu filɛ nin ye o Wɛnzɛndugu bɔn sen kan bɔn kun kan ayiwa SIDO mɔgɔw ye kunnafonidilaw wele araba wula fɛ k'u ka yɔrɔ kɛnɛ lankolon dɔw bɛ yen k'o bɛ ka taa k'o bɛ ka feere ko maa dɔw bɛ k'o ta o lahalaya la sa u ye u ka denmisɛnnin dɔw minɛ olu bɛ kasobonba la ka d'a kan k'u taar'u jɔ kɛnɛ in kan k'u yɛrɛ kɛnɛ in kan o kuma ka ɲi kumatigi yɛrɛ da an ye fɛn min ye Boubacar Tangara ale ye kuma ɲɛbila kuma mun fɔ kunnafonidilaw ye a ko kan o filɛ nin an badenw an y'a wele bi bamananw ko n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma i na dɔ fɔ a ye an bɛ kɛnɛ min kan conférence de presse avec un thème qui est d'actualité ni o de ye k'a fɔ commune Mande bɛɛ lajɛlen Wɛnzɛndugu ka fara SIDO kan k'a fɔ ko hakili bɛ an ka sigida la an hakili bɛ an ka kɛnɛbaw la kɛnɛ minnu mɔgɔ minnu y'a bugunan tigɛ depuis san Biriga Wɛnzɛnbugu lotissement 1978 san 44 o ti bi ye dɛ kɛnɛ ninnu bilala fo kana se nin wagati ninnu ma mais kɛnɛ ninnu an y'a ye wagati laban ninnu na san tan ni kɔ a bɛ ka taa mais ni kɛnɛ bɛ taa cogoya min ni a bɛ sariya kɔnɔ alhamdulillah o ka kan kɛ mais ka kɛnɛ ta ko n bɛ se ko la senkola la sariya kɔfɛ anw ka sigi kun y'o de an ko o ti bɛn o tuma na an bɛna welewele bila ka wuyu bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan k'a fɔ ko anw Wɛnzɛnkaw commune Mande sigibaw ko an bɛ degun kɔnɔ dɔ kɛra ten sa ko dɔ kɛra ten an bɛ nin ko in na san caman mais ko in k'a ta ka diɲɛ maa bɔ a kalama minnu bɛ ka tali kɛ olu k'a dɔn u bɛ ka fɛn min ta a ti bɛn a tɛ sariya kɔnɔ wa a tɛ jamanadenw a tɛ sigida mɔgɔw a t'u nafa san 3 ni kɔ an ye tɔn in sigi n'o ye SIDO ye ka récépissé ɲini sariya kɔnɔ papier k'a la o tuma na an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ sariya kɔnɔ ka d'a kan tɔn in sigilen don ni cɛkɔrɔbaw de ye cɛkɔrɔbaw sigilen filɛ dutigiw de don responsable de don u ka baaradaw la u ka sigidaw la responsable de don tɔn in sigilen don ni an balakaw minnu u ka du kɔnɔ u jan b'u ka du la u jan b'u furu la u ka furu la u jan b'u ka sigida la donc olu tɛ se ka don ko la ko min n'o bɛ dankari sariya la o ti tɔn in taabolo ye wa tɔn in sigida mɔgɔ dɔ bɛɛ bi a kɔnɔ a composante bɛɛ minnu fɔra ye sisan société civile la pratiquement anu bɛɛ bi ɲɔgɔn bolo nin ko in na i n'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na k'a fɔ ko an ka kɛnɛ ninnu an ma sɔn u tali ma sariya kɔfɛ mais n'u bi sariya kɔnɔ u k'a ta hali n'o ma kɛ anw hakilila ye an ka wulikajɔw la sariya sira fɛ an ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin minisiri ma o bɛ san 2 bɔ ka tila ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin minisiri ma tuguni minisiri yɛlɛma kɔfɛ o bɛ san 1 bɔ a bɛɛ la minisiri b'an jaabi
ko Sido aw ye ɲinini min kɛ an bɛna ɲɛɲini mais anw ye mun de ɲini ministre fɛ n balimaw an ye min ɲini ministre fɛ k'a fɔ kɛnɛ minnu ni u bɛ wɛnzɛn kɛnɛ ninnu ka ca kɛnɛbaw de don mais u bɛ ka ta k'u morceler k'u feere mɔgɔ dɔw fɛ senkolatigi dɔw fɛ mais a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ an y'an dama kasi ka se ministre ma an ko bon anw b'a ɲini fɛnɛ kɛnɛ ninnu kana ta ten n'a bɛ fɔ a ma ko place libre a ka ta sariya kɔnɔ ka tila ka a kɛ fɛnw ye fɛn minnu ni a bi commune den bɛɛ lajɛlen nafa an y'olu fɛnɛ fɔ avec précision an y'a ɲini ministre fɛ an yɛrɛ kɛlen k'an ka enquête kɛ ka mɔgɔ bila ka taa terrain kan yɔrɔ dɔw bɛ yen an ko yanni lycée ka kan ka d'a ka sigi ka fɔ ni hakili jagabɔ kɔfɛ a yira k'a fɔ commune manden bɛɛ est ce que aw b'a kalama ko lycée public ti yan commune denw est ce que aw b'o kalama ko lycée public ti commune manden bɛɛ est ce que aw b'a kalama ko Kabu ti commune manden bɛɛ est ce que aw b'a kalama k'a fɔ ko CCRF ti commune manden bɛɛ est ce que aw b'a kalama k'a fɔ ko commissariat ti commune manden bɛɛ protection civile commune manden bɛɛ a tɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o service de base sociaux an y'o de ɲini k'a fɔ ko olu ka kɛ ani musow ka centre social tuma min na an ye nin bila ka taa ministre ko ninnu an kan ka ninnu lamɛn nin ye tɔn min ye an kan ka ninnu lamɛn ministre y'a ɲini k'an rencontrer a n'a ka staff bɛɛ le ministre de l'urbanisme de l'habitat en son temps a n'a ka Segal a n'a ka chef de cabinet a n'a ka conseil technique chargé des affaires foncières an sigira an kumana hakilila min b'an fɛ a ko n y'a ka lettre sɔrɔ mais n bɛ fɛ k'a faamuya an discutera a bɛ question poser an b'a jaabi a ko bon n bɛna mission wuli ka taa wɛnzɛn dugu ka taa ko ɲɛɲini parce que n tɛ se ka baara kɛ ten ni aw ka kumakan ni papier dɔrɔn a y'a ka direction nationale bila ko direction kana wɛnzɛn kana enquête kɛ direction nana wɛnzɛn k'a ka enquête kɛ k'a ban pewu ka tila ka taa k'a ka enquête déposer o y'o ci ministre ma tuma min na o cira ministre ma u ye min ɲini a kɔnɔ o ko wɛnzɛn lotissement depuis 78 ko 36 espace de bɛ yen 36 espace public 36 n b'a dɔn nin ye kibaruya kura ye information kura ye mɔgɔ caman bolo mais bi anw bɛ kɛlɛ la espace 10 ani kɔ de nɔfɛ o 36 na caman fɛnɛ tar'o la dɛ mais tɔni min tora anw ko k'an mago b'o de la ka d'a kan o mago bɛ anw ye a mago bɛ anw denw ye a mago bɛ an ka avenir ye wa u y'a jira k'a fɔ a note de service la komi presse bi yan an ye an balimaw wele pour que ka témoignage bɔ ko in na a papier b'an bolo an bɛ tila k'a di aw ma sisan ministre ka recommandation kɔnɔ direction nationale u ye enquête min kɛ jaabi min bɔra la a papier b'an bolo ani anw yɛrɛ ye lettre min ci an ye min ɲini ministre fɛ a papier b'an bolo donc an bɛ fɛn fɛn fɔ yan janfan t'a la namara t'a la ko in tɛ ka kɛ ka mɔgɔ dɔ mangoya ko in tɛ ka kɛ ka mɔgɔ dɔ sankɔrɔta u ka jaabi kɔnɔ u ko Sido ye lettre ci anw ma fo siɲɛ 2 lettre référence bɛ jaabi kɔnɔ o y'a ɲini an fɛ u bɛ fɛ u ka kɛnɛbaw ka bila nin minɛn kɔnɔ ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ kɛnɛ ninnu kan su ni tile u bɛ k'u tɔɔrɔ u ka denmisɛnw bɛ ka taa kaso la bɛn bɛ ka k'u kan u tɔɲɔnnen don o tuma na a ye taa kɛnɛ ninnu kan a ka taa enquête kɛ direction nationale ko an nana enquête kɛ an ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ kɛnɛ 36 o de bɛ yen nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la place publique la o kɛnɛ 36 ye o ko k'a fɔ n'i y'a ta sariya sira fɛ kɛnɛ damadɔ olu talen don a la ka so jɔ a kɔnɔ k'a ban mɔgɔw bɛ so ninnu kɔnɔ mais a ma kɛ sariya kɔnɔ dɛ a tɛ sariya kɔnɔ dɛ o tilala k'a fɔ an ye ɲinini kɛ tuguni an ka enquête kɔnɔ mɔgɔ minnu ni u ye so jɔ o kɛnɛ ninnu kan a tigilamɔgɔw papier b'u bolo papier ninnu bɔra mairie la o papier ninnu bɔra mairie la maire de y'a signé o tuma na k'a di u ma ko a ye taa ka so jɔ mais o ko o n'a ta bɛɛ maire ye papier min di a man ka di maire ye sariya sɔsɔ mais hali ni papier b'i bolo ko papier in i y'a sɔrɔ sariya sira fɛ i man ka so jɔ ten a la i man ka baara k'i ka so la ten terrain na k'i kan ka mun de kɛ k'i kan ka autorisation de construire ɲini autorisation de construire an bɛ ka kuma in fɔ ni kuma minnu fɔ nin tɛ ne ka kuma ye nin tɛ Sido ka kuma ye nin ye sariya kuma de ko autorisation de kan ka d'i ma pour que ka e yɛrɛ yamaruya i ka terrain i ka se ka baara k'a la mais ko o ma kɛ nin ko in na o tilala k'a ɲini k'a fɔ ko morcellement fɛn fɛn kɛra service minnu fara-farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ kɛ janfan de kɔnɔ u ma dogo dɛ mɔgɔ minnu ye baara in kɛ walahi urbanisme mɔgɔw de don a direction n b'a directeur dɔn n b'a directeur adjoint don responsable n b'u bɛɛ dɔn hali n'a sɔrɔ u senkɔrɔla ɲagasalen don depuis o wagati fo bi mais an b'a dɔn a premier responsable tun ye min ye
détermination min kun b'u la patriotisme min kun b'u la u ko in ma kɛ sariya kɔnɔ wa a morcellement min kɛra a bɛɛ ye faux de ye a si ma kɛ sariya kɔnɔ donc u tilala k'a ɲini k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ so ninnu kɔnɔ walima mɔgɔ o mɔgɔ kɛ bɛ ka terrain ninnu occuper n'a papier b'i bolo ko urbanisme Kati urbanisme Kulukoro disons Kulukoro directeur régional k'a ka procès verbaux dilan k'a di a mɔgɔw ma minnu bɛ so ninnu kɔnɔ k'a f'u ye aw bɛ so ninnu kɔnɔ aw tɛ sariya kɔnɔ a n'a man kan aw kan ka bɔ de k'aw ka sow ci minnu bɛ k'a ɲini k'a occuper olu kan ka gɛn de u y'o recommandation de kɛ o kɔfɛ u ko k'u b'a ɲini directeur régional de l'urbanisme pour que ko in ka bila minɛn kɔnɔ o tuma na urbanisme directeur Kulukoro o ka baara dɔw kɛ mi PV minnu fɔlen filɛ nin ko ale de k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ka PV in di procureur ma procureur ka sɔrɔ k'a wuli k'a ka baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko u ka sigi dɔ organiser ni dugutigilakaw ye ni ONG mairie ye communement de mairie yan ani SIDO ani service technique fɛn fɛn bɛ yen urbanisme domaine IGM olu de ka sigi ka fara SIDO kan dugutigilakaw ani mairie ani préfet Kati préfet an ka sigi o tuma na ka sɔrɔ ka a ɲini SIDO y'a fɔ cogo min na ko ka vocation di lycéw ni kakuw ni fɛnw ko ko olu yɔrɔ ninnu dilan ka bɛn ni o ye ka tila k'a fɔ ko ka a papier dilan k'a kɛ plan ye ka plan actualiser préfet ka signé préfet ka tila k'a bila ka taa gouverneur fɛ yen gouverneur ka approuvé gouverneur kelen ko ka approuvé k'a bila ka taa yani a kan ka taa yɔrɔ min na pour que n'o ye conseil des ministres pour que ka plan actualiser o de bɛ yan sɛbɛnnen bɛ yan an tila k'a d'aw ma journaliste donc depuis anw ye nin papier in sɔrɔ anw ko n ko an lafiyara mais u y'a ɲini maire fɛnɛ fɛ ko maire ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka veiller pour que baara foyi kana kɛ kɛnɛ ninnu kan nin wagati in na mɔgɔ si ka nin biri k'i bɛna ko dɔ kɛ k'o ye maire ka prérogative ye o de ɲininen don a fɛ ka tila ka ɲini maire fɛ vocation bɛ se ka di yɔrɔ ninnu ma cogo min na a ka o de faciliter est ce que aw b'a dɔn n balimaw tuma min na ni papier ninnu bɔra baaraw u y'a daminɛ commission créera i n'a fɔ a ɲinina cogo min na mais o créera gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ a créera gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ commission créelen minnu fɔra k'u don a la SIDO ka mɔgɔ 2 dugutigilakaw ka mɔgɔ 2 mairie mɔgɔ 2 service technique ka fara préfet yɛrɛ kan an ye yɔrɔ 1-2 kɛ o kɔfɛ an nana sigi ko bon o kana sur le terrain donc sous commission dɔ ka baara kɛ o sous commission in olu fana ka contrandi kɛ sous commission fana ye yɔrɔ 1-2 kɛ mais kuma min na an bɛna se k'a fɔ ko in kun ka cɛ an balila mun na k'a fɔ ko in k'a bɛɛ bilala ji la ministre ye recommandation min kɛ dɛ ministre n'a ka aran a n'a ka bonya ko a ye min ɲini sariya sira fɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu banna k'a kɛ u y'a bɛɛ bila ji la an b'u wele an t'u sɔrɔ n'an bɛ don cogo cogo ka ko ɲɛɲini an tɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la an tor'o la an balila mun na tile damadɔ kɔfɛ an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la u bɛ ka dingɛ sen u bɛ ka sow jɔ ne welela ko dɔw bɛ terrain kan ko président an bɛ mun de kɛ nka kana fosi kɛ anw bɛ yɔrɔ min na sisan an ye baara in daminɛ gɛlɛya kɔnɔ sariya nana an ka tiɲɛ di anw ma an kana to jugu ka se anw na jugu ka fanga sɔrɔ anw kan a y'a to n ka tɛmɛ sariya fɛ ministre de y'a fɔ ko monsieur le maire ka yɔrɔ sécuriser a y'a jɔ min maire wele n ye maire wele n k'a fɔra ko dɔw bɛ place publique kɛ i b'a kalama ko ayi n t'a kalama n ko bon n'i t'a kalama i dun tɛ mɔgɔ bila ka taa lajɛ min bɛ yen n'a bɛ sariya kɔnɔ ou bien a tɛ sariya kɔnɔ i kan ka disposition min ta a ko monsieur Tangara i bɛ se ka mɔgɔ ci n ma ka na mairie la n bɛ agent dɔ d'a kan ka taa wa ne ko problème t'a la n y'an ka jeune dɔw wele bon taa monsieur le maire fɛ a ko a bɛ agent dɔ da i kan ka taa terrain kan mɔgɔ minnu bɛ ka jɔli kɛ ka taa pour que ka taa a f'u ye u ka ko in jɔ baara ka jɔ ne y'o mɔgɔ min bila ka na monsieur le maire ye mɔgɔ d'a kan agent dɔ d'a kan u taara terrain na u selen terrain na n k'a ma depuis u bɛ taa ni aw taara ka na kuma dɛ kuma t'i bolo agent in to yen ani monsieur le maire u ka gérer tuma min na u taara agent ni u kumana ayiwa u segira se sont retirés o tigilamɔgɔ filɛ kaso la bi dɛ ko munna sera terrain kan monsieur le maire ale de ko mɔgɔ ci ma mi agent dɔ d'a kan o tigilamɔgɔ sekun terrain kan a kɛra o de balimaw Boubacar Tangara bɔlen kɔ a la komi jalagili taara ka ɲɛsin monsieur le maire ma n'o ye nun kilipili ye an balimamuso dɔ fɛ k'u denw bɛ kaso la ko maire n'o b'a la an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'ale fara an ka kumakan ninnu an k'u lamɛn. Mam Keita an b'i fo an filɛ nin ye SIDO maaw ka kɛnɛ kan komi dimanden na ONG kɛnɛ in an b'a fɛ k'e ɲininka mun y'i se yan. Ibrahim Diallo Thiou i ka ɲininkali diyara n ye n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la ani ka timinanja la kabiri SIDO tɔn sigira aw m'aw bolo jigin
bien vrai ka te commune kɔnɔ yan mais aw y'an dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kungo la n b'o foli fɔlɔfɔlɔ kɛ i ye an denw de minɛlen bɛ ka datugu kaso la n'a fɔra an ka denmisɛnninw tɛ minɛ ka datugu kaso la fo ni kɔnkuru wagati sera nin ye nin kɛko filanan de ye an ka denmisɛnninw na kɔnkuru wagati la u b'u minɛ ka taa u datugu an ma se k'o yɔrɔ faamuya cɛ ye ɲininkali dɔ kɛ kɛnɛ kan ko yali ko wuli kɛra ka se maire ma an wɛnzɛndugu musow an wulila ka se maire ma ka taa fa ɲɛna kɛlɛpili an tɛ cɛ dɔn commune kɔnɔ yan bi min ye ɲɛmɔgɔ ye an tɛ muso dɔn yan bi min ye ɲɛmɔgɔ ye an bɛ e de dɔn bolo mana funu a bɛ da tigi kan na minnu taara denmisɛnninw datugu an t'olu dɔn dɛ an bɛ e de dɔn ka sababuya kɛ mun ye e de ye commune ɲɛmɔgɔ ye bi nuhun kɛlɛpili an denw minɛlen don k'a datugu solution jumɛn de bɛ kɛ walasa an ka denmisɛnninw ka se ka bɔ a donni kama n kelen tun tɛ yen an muso caman tun bɛ yen bagabagalikan si tɛ kɛlɛpili ma min ta k'an sɛgɛrɛ an dɔw yɛrɛ dimina k'a fɔ ko sani tarata cɛ ko n'an den ma bɔ ko baara tɛ kɛ miiri la nka an nana ka na mun miiri ala n'an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman yɛrɛ sababu n'o ye tangara ye a ko a ma an ka sabali an k'an bolo da an dusu la an kana dusu bila hakili ɲɛ an k'an fila bɛ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ma se maire ma an wulila ka se maire ma maire bɛ se k'a seereya fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw wulila ka anw muso an wulila ka s'a ma e bɛ taa muso den minɛ k'a datugu kaso la ko ba ka don so kɔnɔ k'i dɔ o bɛ datugu ɲɔgɔn na o se ka da dɛ bon minnu ye denmisɛnninw datugu cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ a bɛɛ nuhun kɛlɛpili de nɔ ye an tɛ cɛ dɔn commune kɔnɔ yan an tɛ muso dɔn commune kɔnɔ denmisɛnninw datugubaga la an bɛ nuhun kɛlɛpili de dɔn n'ale de tun wulila k'i jɔ denmisɛnnin ninnu tun tɛ datugu mais munna nin ko in bɛ se ka kɛ k'ale de bɛ commune kɔnɔ yan nɔ maire caman tɛmɛna yan nɔ dɛ an ka denmisɛnninw ma su kelen kɛ kaso la mais kabiri a nana nin y'ale nako filanan ye an ka denmisɛnninw minɛ ko filanan filɛ ka taa datugu kaso la an cɛw minɛ ko filanan filɛ ka taa datugu kaso la an kɔni bɛ welewelekan min da ministre ye an bi tɛ maire in fɛ an sini tɛ maire in fɛ a k'a wuli ka bɔ an kunna bi a k'a wuli ka bɔ an kunna sini ni maire sigikun de k'anw dugudenw ka taaɲɛ nin t'anw ka taaɲɛ maire ye nin y'anw ka seginnikɔ maire de a k'a wuli ka bɔ an kunna bi a k'a wuli ka bɔ an kunna sini an t'a bi fɛ an t'a sini fɛ wa an den minnu bɛ kaso la fɛnɛ an ka denmisɛnninw u ka labɔ ka na ni u ye kunu u di an ma an mako bɛ an denw na an mako bɛ an cɛw la o de tun ye dakunya dama jɔn y'aw denw datugu minnu y'an denw datugu ko maire de don maire sen b'a la maire ka complice b'a la maire sen b'a la ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ cogo dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko dugukolo ko la ko denmisɛnninw bɛ ka minɛ ka datugu ko maire t'a kalama o se ka kɛ ko maire t'a kalama maire ko an ma fɔlɔ ko ale maire ma u datugu ale t'a kalama mais kuma nana sama maire ko Magante ni Jalo k'olu de ye denmisɛnninw datugu k'a ni Ture k'olu de taara denmisɛnninw datugu n'ale t'a kalama fɔlɔ la ale ko n t'a kalama olu ye yan sigibaga de ya fila bɛ yan sigida la kelen ko bɛ dugu kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ Sebenikɔrɔ u saba si tɛ yan nɔ saba tɛ yan fila de bɛ yan nɔ kelen dɔ ko bɛ kɔ kan o bɛ Sebenikɔrɔ awɔ ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ ko maire t'a kalama wa e ko i t'a kalama siɲɛ fɔlɔ la k'e ma bɔ a datuguni kalama e taara mɔgɔ minnu datugu kuma nana sama e labanna tuguni ko Magante ni Jalo ni Ture k'olu de y'u datugu mun b'a yira anw na k'e t'o kalama mun kelen pe de b'a yira an na k'a t'a kalama sisan komi avocat bɛ aw bolo aw ye wolomuso aw de ye denbaw ye aw tɛ to aw ka avocat kɔ ka to sariya kɔ ni ala sɔnna ma an bɛ to an ka o kɔ ka to sariya kɔ ni ala sɔnna ma ka da kan maa tɛ kiiri tigɛ yɛrɛ awɔ o ye tiɲɛ ni ala sɔnna awɔ ala k'u ɲuman bɔ yarabi ala k'u ɲuman bɔ ala k'u ɲuman n'a ɲuman sɔrɔ ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna ma ala k'an ka laɲiniw sabati k'an ka kɛnɛw k'u to an bolo an ka laɲini ye fɛn min ye kɛnɛko la yarabi ala k'o sabati ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o kɛ an kuntigi kosɔn n'o ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam an b'i fo an talen ko Keyita muso la fɛn min ye ninnu ka sɔrɔdonba ye n'o y'u ka avocat ye Sido avocat maître Mayiga Maître Mayiga ye fɛn min fɔ sariya taabolo la o fana filɛ nin Maître Mayiga an b'i fo merci Sido baw y'an wele bi kunnafonidilaw commune du Manden kɔnɔna hakilaw ka sɛbɛnfuraw n'o y'u ka dossiers ye a bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo e yɛrɛ bolo nin ko in a bɛ ɲɛ sɔrɔ wa an bɛ yɔrɔ jumɛn a ko la ok merci Jalo ɲininkali diyara n ye nin ko in a bɛ ɲɛ sɔrɔ parce que an bɛ sariya kan ni ala sɔnna a ma an bɛ sariya kan a bɛ ɲɛ sɔrɔ parce que min ye place publique ko ye tant que yɔrɔ vocation ma falen mɔgɔ si tɛ se ka papier bɔ a la a vocation ma falen sariya y'a yira k'a fɔ n'i ye papier b'o la o papier nin tɛ foyi ye donc an b'a kɛlɛ kɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma o denmisɛnnin minnu bɛ kaso la dun n'u minɛna nin ko in na oui minnu minɛna nin ko in na an b'o fana kɛlɛ la an ye demande de liberté la don u ka liberté provisoire u kan ka jugement kan ka kɛ a tɛ mɛn donc n'ala sɔnna a ma fiɲɛbɔda bɛ k'u ye an bɛ kɛlɛ continuer a tɛ bila n'ala sɔnna e kan ka ladilikan jumɛn fɔ u ye yaasa u bɛ se k'o faamu sariya taabolo sira la voilà ne bɛ ladilikan min f'u ɲɛna n b'o de f'u ɲɛna tuma bɛɛ wa n bɛ segin k'a f'u ɲɛna b'o sira kelen de kan violence tɛ foyi régler an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don i bɛ se ka fɛn caman fɔ justice ma mais ni justice t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sigi min na sisan b'a sɔrɔ an t'o la donc an ka da an ka justice la justice ye fɛn min ye baara gɛlɛn de don an bɛ jugew ka baara gɛlɛn de don avocat ka baara gɛlɛn de don parce que an bɛ pour que ka bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ an bɛ ɲɔgɔn kan ni min bɛ se min na o k'o minɛ donc an ka kɛlɛ y'o de pour que k'a fɔ ko fanga bɛ na fanga tɛ min na n b'o minɛ i kana sariya tigɛ i yɛrɛ voilà donc hali ni
tɔɲɔna i ka to sariya kɔ sariya b'i ka hakɛ di i kana sariya tigɛ yɛrɛ an bo ne b'o de ladilikan f'u ɲɛna toujours u ka to ko wa ni y'u selen ne ma u ka laɲini y'o sinon ni fanga ko do ou bien fɛn do u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ avocat u tɛ taa avocat nɔfɛ an b'i fo nin bɛɛ bɔlen kɔ a la jalagi taara ka ɲɛsin nu kelepili ma ale de ye commune du Mande maire hakilila lamɛnni kɛra jɛkulu b'i tuloma jɔ kosɛbɛ jalagi mun taara ka se ale ma k'a ye denmisɛnw don kaso la dugukolo ko fana jalagi taara ka ɲɛsin a ma fɛn min ye commune du Mande ye nu kelepili ale ye jaabi mun sɔrɔ k'a fɔ ka da kan ɲɛta n'an ye fan dɔ lamɛn an bɛ fan dɔ lamɛn an ye ninnu bɛɛ de lamɛn ka laban ka se maire ma commune du Mande maire n'o ye nu kelepili ye fɛn mun b'ale fana kun n'a kan cɛ a ye fɛn min fɔ nin ko in na o filɛ nin monsieur le maire nu kelepili e commune du Mande maire an b'i fo merci tu araba n'o ye février kalo tile 9 ye san 2022 an welela tɔn fɛ n'o ye sido ye an sera kɛnɛ kan tuma min an y'a ye u ka fini dulonnenw na n'a bɛ fɔ o ma banderole ko an tɛ sɔn tugun an ka yɔrɔw ka minɛ an tɛ sɔn an ka place publique ka minɛ an tɛ sɔn wɛnzɛn population ko k'u ka yɔrɔ tɛ minɛ Manden population ko k'u tɛ sɔn tuguni u ka fiɲɛ bɔdaw olu ka minɛ ayiwa jalagi dɔw taara ka ɲɛsin ma anw ye kunnafonidila ye n'an ye fan dɔ lamɛn ɲɛ t'a la an bɛ fan dɔ fana lamɛn mun jalagira an bɛn'o fana ɲininka o de ye anw ka baara taabolo ye a fɔra ko dɔw minɛna u bɛ kaso la a fɔra ko fiɲɛ bɔda ninnu mairie n'o b'a a feereli dɔw la e de ye maireba ye kun tɛ se ka di kuntigi kɔ i jalagira ayiwa e bɛ mun fɔ ka fara nin kan an b'i fo k'i barikada ka i lamajɛkulu bɛɛ fo k'u barikada an b'i fo i ka initiative fana na parce que n'a y'a fɔ ko journaliste ya tilennenya de kɔrɔ donc mɔgɔ dɔw ye dɔ accusé i nana o tigi fana ɲininka pourquoi a fana a ka version fɔ donc tu bɛ min fɔ ko in na c'est à dire que ala bɛ bɛɛ sara i ŋaniya la parce que nin baara nin a daminɛna 2014 maire min tun bɛ o wagati ninnu na olu de ye délibération kɛ k'a yira k'a fɔ kɛnɛ ninnu ka ta ka kɛ siyɔrɔ ye donc o délibération papier o bɛ yen ni mɔgɔ cɛ fɛn o fɛn b'a fɛ k'o ye muso fɛn o fɛn b'a fɛ k'o ye o ka na n'o ye mais maire min y'o délibération kɛ ko k'a ta k'a kɛ ka yamaruya di pour que a yɔrɔ bɛ se ka kɛ siyɔrɔ ye o maire tɛ ninnu kelepili o tɔgɔ tɛ ninnu kelepili donc an k'o fɔ k'o bɔ a la fɔlɔ donc démarche caman kɛra a la k'a sɔrɔ ne ma se bɛnni kɔnɔ autorité intérimaire la bon don min na ne kɛra autorité intérimaire ye dugutigi nana ni document o ye démarche fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin baara in kɛnɛ ninnu ma a nana papier yiralen la ne y'a yirala k'a fɔ nin tɛ ne ka baara kɛtaga ye donc a taara yira préfet la préfet n'i ye Wɛnzɛndugu ta Wɛnzɛndugu loti sera 78 bon Wɛnzɛndugu fichier bɛɛ bɛ Kati de donc Kati de ye Wɛnzɛndugu morcellement yɛrɛ kɛ yɔrɔ min kɛnɛ ninnu plan ba n'a fɛn bɛɛ bɛ Kati dɔ fana bɛ mairie la yan baaraw kama bon donc préfet ye papier ninnu lajɛ donc ka jateminɛ k'a la k'a dɔn k'a fɔ yamaruya bɛ ka baara in kɛ donc préfet ye baara kɛ mankan bɔra a la parce que dɔw ye mankan kɛ ko tan do gouverneur ye mɔgɔ bila ka na katikaw ni fɛnw u ye mission caman kɛ domaine ni fɛn caman u ye tagasegin caman kɛ ko in kama donc o y'a sɔrɔ Tangara ye lettre ci ministre ma ko autorité intérieure de b'a la ka u ka kɛnɛw feere ko ni kaburu don a don kama ministre min tun bɛ yen o ye inspection bila ka na ne bara inspection rapport bɛ n bolo u nana ka na jateminɛ kɛ mairie kɔnɔ o y'a sɔrɔ u ye sous-préfet ye ka préfet ye ka na mairie kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ye fana k'olu fana ɲininka mɔgɔ ɲininkaliw fɛ u bɛɛ tɔgɔ bɛ u ka rapport kɔnɔ donc ministère ye Tangara jaabi ko a monsieur Boubacar Tangara a jaabi d'a ma donc ko préfet bɛ ka baara min kɛ ko baara ɲuman don ko a tɛ se ka a bali donc o papier fana bɛ yen ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o ye fana Mandenka fɛn fɛn o kana o ka yira o la k'a fɔ ministre ka yamaruya dira préfet ma préfet ka baara in kɛ donc nun kilepili y'a don tan nun kilepili y'a bɔ tan ministre ka yamaruya mana di o tɛ nun kilepili dɛ nun kilepili y'a don tan nun kilepili y'a bɔ tan carton jaune min siɲɛna ka kɛ permis ye ka di mɔgɔ ma nun kilepili ka signature t'o kan dɛ mais nun kilepili ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye nun kilepili tɔgɔ bɔlen don ko baara ɲumankɛla don k'a tɛ don namara la a tɛ don yuruguyurugu la o de bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ donc hali ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn ci carré kɔnɔ a bɛ fɔ k'o ye nun kilepili nɔ ye mais tɔgɔ tiɲɛ dan b'a la Tangara delila ka kuma ɲɛta la k'ale bɛ ne kɛlɛ n'a ka nafolo ye a bɛ ne kɛlɛ n'a ka dɔnniya ye a bɛ ne kɛlɛ n'a farisogo ye mais n t'a dɔn a bɛ n nɔfɛ min na quoi mais a sara bɛ Ala bolo quoi a sara ne y'o to Ala bolo comme alimami don o tɛmɛnen kɔfɛ donc baara in kɛra nin kɛcogo la préfet dɔ in mitira ka taa ka fɛnw kɛ maintenant minnu ye yɔrɔ sɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan k'olu fana ka hakɛ de ka na u ka place la occuper donc u ko don fɔlɔ min na u taara parce que an ye mɔgɔ bila ka t'u deli pour que denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bila cogo min na dugutigi ka mɔgɔw b'a la jeunesse dɔw b'a la u taara Ture fɛ yen Ture ko ale y'a f'u ɲɛna minnu minɛnen filɛ nin ko bon an nana fɔ an bɛ ka an ka yɔrɔ
tracé an nana fɔ ko an man ka jɔ ko papier annulé no donc ne bɛ une semaine d'aw ma o une semaine kɔnɔ papier min bɛ anw bali ka baara kɛ a kana di yan n'a y'o di ne ma ne fana bɛ taa n ka hakɛ ɲini yɔrɔ min na n bɛ taa ɲini a y'a ka permis bɔ ka yir'u la mɔgɔ min y'a signé u b'o dɔn u tɛ nun kilikili ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka kɛ ko kuntigi k'a sɔrɔ i tɔgɔ t'a la i jamu t'a la i tɔgɔ sɛbɛnnen t'a papier kɔnɔ i jamu sɛbɛnnen t'a papier kɔnɔ donc ninnu y'o fɔ u ye papier yir'u la k'a fɔ bon maintenant droit min bɛ ne bolo yɔrɔ in kan nin papier de bɛ droit di ne ma ne ye jamana ka hakɛ sara ye parce que u ye quittance de sara quittance bɛ taa Mali trésor de kɔnɔ donc ne ye jamana ka hakɛ de sara min b'a to ne bɛ nin yɔrɔ in ta donc ni aw ko ne tɛ se k'a ta a ye papier dɔ ɲini ka na n'a ye min b'a jira k'a fɔ ne tɛ se k'a ta sinon n'an ye une semaine tɛmɛna ne bɛ n ka yɔrɔ jɔ donc Touré ninnu ka yɔrɔ jɔ condition de la donc ne t'a dɔn fɛn fɛn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a mɛn comme tɔ y'a mɛn cogo min na ko denmisɛnninw datugura muso dɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye ko fɛn o fɛn mana kɛ ko ye ne nɔ ye o muso in o sara bɛ Ala bolo Ala kelen pe de bɛ se k'o sara parce que kuma donna da a k'a fɔ muso in ye lujuratɔ de ni ne y'a minɛ sisan ka plainte k'a kan parce que n'i ye kuma fɔ réseau kan ou bien radio la diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn karisa ye nin kɛ ye nin kɛ ye nin kɛ ne bɛ se ka plainte k'a kan a ye fɛn fɛn fɔ a kana n'a prévu n'a prévu ma sɔrɔ mun bɛ kɛ a bɛ datugu bon ni ne y'o kɛ piège de don u bɛ tila ka wuli n'o a ye lujuratɔ datugu ne tɛ foyi fɔ muso in ɲɛna depuis ne bɛ commune kɔnɔ ne ka foyi ma se muso in ma k'a ye Ala bolo ko i y'a dun ta i y'a bɔ tan ma mun a sara a fɔra ko e de ye denmisɛnninw minɛ awɔ ko minɛ n'a ko ne y'a minɛ k'u minɛ ne ma ye tribunal la ne ka plainte ma ye ni ne ko ne ye plainte min kɛ k'u minɛ ko muso in ka bɔ n'a ye a bɛ se ka bɔ n'a ye a bɛ se ka bɔ n'a ye n'a ma se ka bɔ n'a ye ni ne ye fɛn fɛn min k'a la tribunal la ne jo t'o la mais u saralen don k'u bila la de ne b'a dɔn ale ta ye piège de ye quoi parce que n'a ye nin kumaba ninnu fɔ ne ma sisan ne bɛ n ta n dusu fɛ ka taa plainte k'a kan ni ne ye plainte k'a kan u bɛ tila ka wuli tugun ko k'a filɛ k'a ye lujuratɔ datugu mais o lujuratɔ in mamu ne y'a sara di Ala ma Ala dɔrɔn de b'a sara n'o y'a sɔrɔ ne y'a kɛ ne m'a kɛ ne y'a sara di Ala ma a ka si k'a fɔ ne tɛ s'ale ma a taa ni ne cɛ a bɛ minnu y'a ci a bɛ ne n'olu de cɛ quoi a tɛ ne n'a cɛ tangara min fana bɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ne kɛ ko in ɲɛmɔgɔ ye alimami de don alimami donna ni tiɲɛ fɔ ni fɛnw de a ka bɔ ni prévu ko in ma dogo mɔgɔ si la ministre tun b'a kalama a wagati gouverneur min tun bɛ o tun b'a kalama préfet tun b'a kalama o yɛrɛ de ye papier kɛ mais ministre ka yamaruya kɔnɔ k'o ko bɛ yɛlɛma k'a kɛ komi ne de y'olu bila a la a kun dɔnnen don sa tu baara min bɛ ka kɛ Manden bi a bilama n'a kunnama tɛ kelen donc a bɛ faamu politique i tɛ don warabilen kulo la ko ku tɛ maga i la donc n'i bɛ ka ko dɔ kɛ diyagoya fɔ fɛn dɔ ka na mais ne kɔni ma alimami dɔn k'a fɔ ko o bɛ taa o don a ka conférence kɔnɔna la a ko k'u ye ne wele ko ne ko ko ne ko k'u ka mɔgɔ ci kana ko mɔgɔ minɛna ka don kaso la k'a kɛ komi le fait o nana ci fɔ ne ɲɛna o ci fɔ in de senfɛ o minɛna ka don kaso la i ko kɛnɛ bɛ ka jɔ ne tɛ kɛnɛ yɔrɔ dɔn ne ko mɔgɔ ci ma o ka taa yɔrɔ yira an ka mɔgɔw la kɛnɛ tɛ kɛnɛ kelen n'i y'a taamasiyɛn t'a dɔn donc ni ne ko n bɛ mɔgɔ bila ka taa o mɔgɔ nalen o bilasirali la dugu jɛlen ne ka mɔgɔ taara yɔrɔ baara lajɔ Musa Tarawele taara baara lajɔ o kɔfɛ a ye ne wele don wɛrɛ tugun ko ko Musa Tarawele taalen kɔfɛ ko halisa k'u bɛ baara la n ye Musa Tarawele wele ka na ka téléphone di Tangara ma n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ a ka bɔ ni kuranɛ ye k'i da an bɛɛ k'an bolo da la k'a kali alimami don n ye Musa Tarawele pasa ma n sigilen Musa Tarawele face à face Musa Tarawele ye maire ka baarakɛla de ni yɔrɔ baara min bɛ jɔ yɔrɔ min na hali ni ne ka ci tɛ ni yɔrɔ o yɔrɔ la ni baara bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ Musa Tarawele de b'a jɔ donc parce que ale a nana ni kuma min y'o la ko autorisation de construire t'u bolo donc ni autorisation de construire t'u bolo non Musa Tarawele ka kan ka baara lajɔ donc ne y'a fɔ Musa Tarawele na bɔ dɔw bɛ ka baara kɛ autorisation de construire t'u bolo Musa Tarawele taar'u ka burɛtiw cɛ o kɔfɛ tugun u taara tuguni donc a ye ne wele hali n'a kun ye ne wele siɲɛ 10 ne b'a ka téléphone ta siɲɛ 10 n'a tigi a ka kuranɛ bɔ donc ne y'a ni Musa Tarawele yɛrɛ passé ɲɔgɔn ma pour que a k'a dɔn ko ne bannen tɛ ka Musa bila ci la donc Musa n'a ye kuma caman kɛ a ye Musa lawuli siɲɛ caman ka taa baara kɛ donc Musa y'a ye ale fanga tɛ se k'a jɔ parce que mɔgɔ ninnu fana u fana n'u ka technique de bɛ ɲɔgɔn na Musa ye rapport kɛ ka ci a ka chef ma Katikaw y'u ka mobili ta ka bɔ fɔ Kati ka na u ka baarakɛminɛnw cɛ o t'a bɔlen an ka bolo kan mais Tangara ka conférence la i pan nin yɔrɔ kunna a ma nin yɔrɔ fɔ u ye yɔrɔ min fɔ dɔrɔn an ye cɛnin ci kilipili ma o cɛnin kelen de bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a kɛ komi n'o y'a sɔrɔ ne de y'o bila gɛlɛya kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ne y'a bila gɛlɛya kɔnɔ an ko sariya tigɛli to Ala bolo minɛli ko ne ma bɔ a kalama ne bɛ bɔ o kalama ne ma bɔ a yɛrɛ y'a fɔ a ka conférence la muso dɔ y'a ɲininka ko maire ye wulikajɔ jumɛn k'a la a ko non k'olu m'a fɔ maire n'i y'a lamɛn i b'a mɛn a ma fɔ n ye mɔgɔ si m'a fɔ ne ye k'u bɛ tribunal la e jalaki kun sa ne jalaki kun ye tɔgɔko in de sa ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka ne tɔgɔ don bɔgɔ la Ala dun mana mɔgɔ min bila min na Ala bɛ bɛɛ ci ko dɔ de kama diɲɛ kɔnɔ ale yɛrɛ ye alimami a b'o dɔn Ala bɛ bɛɛ de ci i bɛna ko dɔ la i bɛna mécanicien kama dɔ bɛna chauffeur kama dɔ bɛna nin kama dɔ bɛ kɛ ministre ye u bɛna o kama dɔ bɛ kɛ président ye mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si nin yɔrɔ ta n'i y'o ci bɛɛ kɛ k'o ban don min na i bɛ sa Ala y'i ci ko min kama diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ko bɛɛ kɛ ka ban don min na o y'i ni tigɛ don ye bɛɛ bɛna mission dɔ de kama donc hali n'i taara Magan i bɛ segin i ka destin b'i rattraper Asimi y'o de fɔ ko ale ka destin min b'ale la bi ale m'a choisi mɔgɔ t'i ka destin
dakan i t'a choisi masa b'a d'i ma de donc o de faamuya baliya bɛ mɔgɔw la quoi an sigilen bɛ nin yɔrɔ in na an ka cɛkisɛya tɛ an ma musa ni tɔw fana ye mais dakan de don n'i dara kama i b'a kɛ a jari a ma diya ne fa ma politique ne ba ma politique ne ka sokɔnɔmɔgɔ si tɛ politicien mais ala ye ci min kama i b'o kɛ i se ko yɛrɛ t'a la ala b'i nana sababu n'a fɛnw i bi bila a la bon mɔgɔw b'a dɔw de b'a kɛ n'u ye mɔgɔ dɔ ye position dɔ la u ɲɛ tɛ fɛ ka da o kan o dɔrɔn de don sinon ne ka mun bɛ nin na ma plainte kɛ ma bɔ plainte kɛ kuma kalama a ma fɔ ye ko denmisɛnninw bɛ ka taa kaso la fɔ n y'a mɛn u taalen kɔ k'u bɛ kaso la est-ce que ne de ye Asimi ye ne hali président ni a ka mɔgɔ minɛna a bɛ sariya de suit n'i ye président ka mɔgɔ minɛna bi il est obligé ka sariya de suit fanga jumɛn bɛ ne bolo ko ne bɛ taa n jɔ denmisɛnninw ni kaso cɛ mɔgɔ dɔw de ye plainte k'u kan olu ye maliyɛnw ye denmisɛnninw ye maliyɛn ye ne yɛrɛ ye maliyɛn ye parce que ko ne ye maire ye ne de bɛ taa u bali ka don ou bien ne ka taa dugu place la de donc mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ne de y'u dun u sara bɛ ala bolo sara tɛ mɔgɔ bolo u ka bɔ n'a prévu ye ka kuranɛ da an kan tɛgɛ da kan alimami de y'a fɔ a y'a don mɔgɔw kunkolo la ko ne de b'a ko jukɔrɔ a ka bɔ ni kuranɛ ye ne ka taa n bolo da kan an bɛɛ k'an tɛgɛ da kan videoman bɛɛ ka na an bɛɛ k'an tɛgɛ da kuranɛ kan ni ne b'a jukɔrɔ ni de y'a fu ɲɛna n dala a ye karisa datugu ka bɔ an tɛgɛ da kan mais tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn de don bon an dun bɛ baara min na ni ala m'an ka jɔnya jɔna an b'a kɛ ka ɲa ala de y'an ci a la mɔgɔninfin ka danaya de b'an kan a kɔnɔ an b'a kɛ fo ka s'a dan na ka taa denmisɛnninw bila ka t'olu da an tɛ karisa fɛ olu tɛ min kalama baara min bɛ ka kɛ mandi u bɛ ka ne tɔgɔ tiɲɛ minnu ye pour que minnu ka disposition ta ne kama olu b'o dɔn ka tɛmɛ olu kan diɲɛ bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn na et puis il y a les informations qui passent a bɛ réseau kan a bɛ fɛn bɛɛ kan radio bɛ yen télé bɛ yen min bɛ ka kɛ manden bi bɛɛ b'a kalama min don ɲɛdimi don voilà kɔnɔdimi tɛ o ni ala ma basi kɛ on va livrer 400 tables bancs on a déjà livré 264 tables bancs an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ samaya an bɛ ka étage jɔ mairie kɔnɔ bi ne bɔra fourage fɛngɛ la dalakan na mais wɛnzɛn kɛnɛ ne ka mun de b'a la ne tɛ du dɔ kɔnɔ yan o bɔra wɛnzɛn yan n ko ne ye baarakɛla de ye monsieur le maire an b'i fo an bɛ baro in jɔ yan yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔwɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na n balimaw kunun tun ye kari ye ayiwa an yɛrɛ tɔgɔ la don n'a bɛ fɔ ko la journée des radios san caman na barosigiw bɛ kɛ a la gafew bɛ sɛbɛn jaw bɛ bɔ radio nafa ye mun ye radio bɛ se ka mun lase nafa jumɛn lase jamana ma a bɛ se ka nafa jumɛn lase a bɛ sigida min na o ma a bɛ se ka tiɲɛli jumɛn fana lase jamana ma ani dugu ma ka d'a ka baarakɛfɛn mun don muru ni da fila don a bɛ ɲali kɛ a bɛ tiɲɛli kɛ mais a tiɲɛli ala k'an kisi o ma radio nafa ye mun ye Amza y'i kari ka jigin dugu kɔnɔ ka maa dɔw ɲininka olu ye radio nafa ani a bɛ se ka tiɲɛli mun kɛ k'o fɔ Amza ye fɛn min sɔrɔ o la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Mon père Ibrahim Diallo tu i y'a fɔ cogo min dimanche ka bɛn ni février kalo tile 13 ye san 2022 diɲɛ kɔnɔ o tun ye radio tɔgɔla don ye an fɛ Mali la Bamakɔ an ka faaba kɔnɔ yan a ɲɛnamayana an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni dilaw ani kunnafoni ɲininaw radio baarakɛlaw telew ani journaux kunnafoni dilaw tɔgɔlaso b'a kɔnɔ ni o ye maison de la presse ka bɛn ni nin don kɔfɔli ye kunnafoni dilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka barosigi kɛ ɲina babusen tun bɛ min kan n'o ye thème ye o tun ye la radio la confiance radio ani danaya kɔrɔfɔw tani ka seginna anw y'an madon kunnafoni ɲinina dɔw la ka ɲininkali kɛ an ye an ba dɔ sɔrɔ an k'ale lamɛn kɛnɛ kan ale ye min fɔ dado san o san ni nin waati sera radio ani radio baarakɛlaw diɲɛ kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don in ka ɲɛnamaya ɲinanta o barosigi bɛ ka kɛ ko radio ani danaya e bɛ se ka mun fɔ anw ye o kɔrɔfɔ in na. donc ɲina baara bɛ kɛ min ka radio ani danaya in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an kunnafoni dilaw an kunnafoni baarakɛlaw an ka baara an bɛ se k'a kɛ cogo min pour que an lamɛnnikɛlaw bɛ danaya de da an kan o yɔrɔ la an b'a fɔ danaya donc o kɔrɔ de ye sisan an bɛna baro de kɛ ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn hakili jigin baara kɛko ɲuman na pour que an lamɛnbagaw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min a la olu bɛ se ka da anw na cogo min parce que n'olu dara anw na o fana ye anw fana ka nafa sɔrɔ sira ye. Dado an b'a dɔn e bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna nin waati in na i bɛ ka baara kɛ URTR yɛrɛ la i ni président aw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ welekan jumɛn b'i bolo ka lase radio baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ waati min kɔnɔ Mali kɔnɔ yan. An bɛ se ka min kɔni fɔ radio baarakɛlaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ kunnafoni dilaw bɛɛ ye an ka an kɔlɔsi parce que anw jɔyɔrɔ ka bon lakana sabatili la
anw bɛ kuma min fɔ kuma in fɔli bɛ se ka kɛ fitinɛ ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye donc kuma bɛɛ an bɛ mɔgɔw hakili de lajigin an k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la an ka se ka kunnafoni di a dicogo ɲuman na ka sɔrɔ an ma fitinɛ wuli kunnafoni dila bɛɛ mana kunnafoni di a dicogo ɲuman na i n'a fɔ a fɔra cogo min ne hakili la ka ca Ala fɛ tiɲɛli tɛ bɔ o kɔnɔ kuma bɛɛ an b'o wele mada de kɛ kunnafoni dila bɛɛ ye n'i kɛra arajo la o i kɛra sɛbɛnnikɛla i kɛra télévision na mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la an kana kɛ sababu ye fitinɛ sababu ye an ka kunnafoni di a dicogo la a di wagati la a ɲuman na sariya sen dɔw de bɛ yen nɔ kunnafoni dila bɛɛ kan ka min bato ne hakili la n'an bɛɛ y'o bato a bato cogo la i bɛ kunnafoni ɲuman di bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ lamɛnnikɛlaw filɛlikɛlaw kalanikɛlaw olu bɛ nafa sɔrɔ a la u bɛ da an na anw yɛrɛ fɛnɛ le fait que anw bɛ lamɛn an bɛ lajɛ an bɛ kalan o danaya min bɛ da an kan o ye anw fɛnɛ ka nafa sɔrɔ sira dɔ donc an bɛ welewelemada de kɛ toujours an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin k'a fɔ an k'an janto an yɛrɛ la jamana bɛ cogo min an kana na fitinɛ wuli parce que ni fitinɛ wulila a da man di an si la an bɛ se k'an ka kunnafoni ɲuman di n bɛ segin a kan a di cogo la a di wagati la k'an hakili to kunnafoni di sariyaw la n'an y'o kɛ kɔni baara bɛ kɛ ka ɲa fitinɛ tɛ wuli bɛɛ b'i ta sɔrɔ. Awa yira k'a fɔ waati laban ninnu na jamana arajo privé kun bilala bolo kɔfɛ dɔɔni yala i bɛ se ka welekan jumɛn lase jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ waati mun na ni. An bɛ arajo ka kɛnɛ kan an k'an k'o ta fɔ mais k'a fɔ ko arajo baarakɛlaw o dɔrɔn tɛ o kunnafoni dila bɛɛ de bilalen don nin wagati in na bolo kɔfɛ an kɔni an bɛ welewelemada de kɛ faamaw ye tiɲɛ don anw ka baara don mais n'u sera ka anw fɛnɛ dɛmɛ baara in kɛ ko ɲuman la a bɛ wusaya an bɛɛ de ma ni anw lafiyalen don baara bɛ kɛ ka ɲa ni baara kɛra ka ɲa bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la jamana bɛ taa ɲɛ kunnafoni bɛ di ka ɲa mais ni anw ma lafiya problème bɛ na misalila kɛ ni ko an ma lafiya mɔgɔ min a hakili bɛɛ b'a kun ne ma nasɔngɔ di so mɔgɔ min dekun b'a kan a ɲɛ tɛ dekun wuli cogo la o ka baara kɛcogo ani mɔgɔ min lafiyalen est-ce que olu ka baara kɛcogo ye tiɲɛ don arajo ye entreprise de ye comme journal ye entreprise ye télévision ye entreprise ye an bɛ baara kɛ pour que ka nafa de sɔrɔ a la n'an ye nafa in sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ o nafa in a bɛ kɛ mɔgɔw sara ye o nafa in a bɛ kɛ courant sara ye o nafa in a bɛ kɛ so sara ye mais jamana bɛ cogo min gɛlɛya bɛɛ de b'a la ko gɛlɛya bɛɛ donc baara bɛ gɛlɛya an bolo n'a fɔra k'a fɔ e bɛ arajo la e yɛrɛ ye arajo ɲɛmɔgɔ ye kalo bɛ na sa sotigi bɛ na e nɔfɛ donc k'e hakili t'o la yarɔ i ka baara bɛ gɛlɛya kuma fɔ kun ye o yɔrɔ de ye k'a fɔ ni mɔgɔ ma lafiya baara kɛcogo man ɲi donc an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka dɛmɛ don kunnafoni dilaw ma arajo baarakɛla télévision baarakɛla ni ko dɛmɛ o kɔrɔ tɛ ka warimugu dɔrɔn di o warimugu dɔrɔn tɛ se ka di u bɛ se ka ko dɔw nɔgɔya an bolo i n'a fɔ ka impôt ka dɔ b'o la cogo min i n'a fɔ kuransara ka dɔ b'o la cogo min yarɔ ni kuransara kɔni binna ka bɔ arajo kan mɔgɔ bɛ se ka fɔ k'o ye bɔnɛ ye o tɛ belebeleba ye ani so sara mais état yɛrɛ bɛ se ka baara jumɛn kɛ fɛn dɔw bɛ se ka nɔgɔya anw ma cogo min donc n'o kɛra ressource bɛ sɔrɔ an kan ka ressource min don olu la o bɛ se ka don arajo baarakɛlaw la o b'a to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲa parce que mɔgɔ min kɔrɔlankolon don o ka baara kɛcogo ani mɔgɔ min falen don olu ka baara kɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye cogo si la donc kuma fɔra o yɔrɔ la ɲɔn tɛ arajo ye entreprise ye télé ye entreprise ye journal ye entreprise ye mais mɔgɔw bɛ k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ na ka na bɔ yen dɔrɔn taa ɲini yɔrɔ dɔ n'u ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ o bɛ taa o tɛ o entreprise de don fo an yɛrɛ de k'o faamu fɔlɔ fo an de k'o yira mɔgɔw la pour que baara bɛ se ka ɲa an bolo. I bɛ segin tɔgɔ ni jamu kan. Ne tɔgɔ Dado Kamara ne ye journal ɲɛmɔgɔ de ye journal tɔgɔ l'annonceur lɔgɔkun bɔli don an bɛ bɔ mercredi o mercredi musow dɔrɔn de bɛ baara k'a la. Merci Kamara. Dado Kamara kɔfɛ an ka ɲininkali sela Abdurahmane Ture ma ale fana ye kunnafoni ɲinina ye. Ne tɔgɔ Abdurahmane Ture n ye kunnafoni ɲinina ye k'a lase radio kunnadiya ma ne y'u ka kunnafoni ɲininaw ka maaɲama ye. Kunnadiya yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn? Radio kunnadiya bɛ Solomani-Bugu la Manju Sɛnbara ka station kɔfɛ juste ni i yɛlɛla o fɛ lavage dɔ bɛ yen nɔ ni i yɛlɛla o fɛ i bɛ taa se radio kunnadiya ma. Bi ye radio ka don ye diɲɛ kɔnɔ
ɲinan ta in ko a bilalen don sen kan ko ye arajo ani danaya e ye kunnafoni ɲinina ye kunnafoni dila e bɛ se ka mun fɔ ɲinan babu sen na. ɲinan babu sen n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabu n'a fɔra arajo ani danaya kɔrɔ ye depuis waati mun na a bɛ fɔ mɔgɔ ma adamaden yɛrɛ ma ko n dar'i la kana sɔn diɲɛ kɔnɔ tigɛ ka k'i la bilen parce que kɔrɔ an b'a mɛn an ka maakɔrɔba dɔ da k'i kana da mɔgɔ la fiyewu ko a ka fisa i ka da a la ka tigɛ a la ye donc ni danaya fɔra ko la dɔrɔn o y'a kɛlen ye doni de ye k'a da i kun doni mun k'i jija cogo bɛɛ la i kana dɛsɛ a doni kɔrɔ radio ye fɛn ye kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ de don n'an y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ maa kalanbali de ka ca kunnafonilaw ka ca dɛ kunnafonidilaw ka ca sɛbɛnnikɛlaw bɛ yen minnu b'a kɛ bi diɲɛ bɔlɔlɔsira kuraw n'olu bɛ kunnafoni lase olu fana sen don n'a la bɛɛ bɛ kunnafoni ɲu ka se n'a yɔrɔ dɔ la nka yala kunnafoni ɲuman dɔ wa kunnafoni ɲuman tɛ wa o ye kunnafoni ɲinina o de bilalen b'o ɲinini na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko jɛ ka ɲi b'a la saga ye mɔgɔ wɛrɛ k'a kɛ a bɛ faamu nka n'a fɔra ko aw yɛlɛmana kunnafoni ɲinina de la a ka taa sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye a bɛ na ni kumasuuliba ye o bɛ na ni gɛlɛyaba ye kunnafoni kɔnɔ o de kama n'a fɔra kunnafoni ni danaya waati kɛra jamanadenw mana fɛn mun mɛn radio da u b'a fɔ ko non dalen do nin kuma la sabu radio de y'a fɔ u bɔra o la u nana kɛ n dalen do nin kuma la parce que karisa de y'a fɔ o kɔrɔ ye maaw kun dalen do radio la kosɛbɛ maaw kun dalen do kunnafoni dinaw la kosɛbɛ nka bi n'i y'a ye yirayiran bi kɛ i bɛ taa sɔrɔ fan dɔ fɛ an bɛ ka an ta sira bila dɔɔni dɔɔni o de n'an m'a bila pewu an bɛ k'a bila dɔɔni dɔɔni jamanadenw dun mago bɛ k'u jigi da an ka ko min kama o ye kunnafoni sanuma ani kunnafoni tiɲɛ k'o de mɛn an da o de b'o o danaya tɔ sinsin. n'i y'a mɛn an filɛ waati min na jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnana mali bɛ taabolo min na sisan welekan jumɛn b'i bolo k'a lase kunnafoni ɲininaw ma ani kunnafoni dilaw ani an ka baara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn i bɛ welekan jumɛn fara u kan k'a lase faamaw ma. n'i y'a jateminɛ kunnafoni dili gɛlɛyara an bɛ baara minnu na n'o ye radio an bɛ baara kɛ radio minnu na seba t'u ye nka u ye u ka baara bɛn kunnafoni ɲini de ma gɛlɛya fara nɔgɔya kan an jigi sɛmɛ o de la an ye o de k'an ka taabolo ye donc n'an y'o k'an taabolo ye a mana gɛlɛya cogo o cogo an bɛ to o de kɔnɔ n'a nɔgɔyara don min na o don fana o ye ala y'o de nɔgɔya an ye donc jamana bɛ hukumu kɔnɔ bi